السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ پیش خدمت ہے اینک والا جن۔ یماغ سام کو خیال آیا کہ غیبی آواز نے ٹھیک خبردار کیا تھا کہ آگے جا کر وہ کنویں والی مصیبت سے بھی زیادہ خطرناک مصیبت میں گرفتار ہو سکتا ہے، مگر اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا سوائے اس کے کہ جو مصیبت اس کے سامنے آئے اس کا بہادری سے مردوں کی طرح مقابلہ کرے۔ یماغ سام ابھی یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے کسی عورت کی آواز آئی، یماغ میری طرف آؤ، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ یماغ کو بدروح کی بو آ جاتی تھی۔ اسے مینار کی فضا میں کسی بدروح کی بو محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بڑا حیران ہوا، آخر یہ پراسرار غیبی عورت کون ہو سکتی ہے جو اس کو بڑے دوستانہ انداز میں بلا رہی ہے؟ ضرور یہ اس کی کوئی ہمدرد ہوگی۔ یماغ صاحب نے انسانی آواز میں کہا، تم کون ہو؟ میں تمہاری دوست ہوں یماغ، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں اپنا کمرہ دکھاتی ہوں، میں نے تمہارے لیے اپنے کمرے کو بڑا سجایا ہوا ہے۔ یماغ صاحب سمجھ گیا یہ کوئی عصبی مخلوق ہے، مگر یماغ کے پاس بھی غیبی طاقت تھی، وہ جس وقت چاہے غائب ہو سکتا تھا۔ اس وقت کسی ایسے ہی انسان کی ضرورت تھی جو اسے زکوٹا اور عمرو عیار کے پاس پہنچا سکے۔ یماغ نے یوں ہی غیبی عورت سے پوچھ لیا، کیا تم میرے دوستوں زکوٹا اور عمرو عیار کو جانتی ہو؟ وہ ادھر تو نہیں آئے؟ پراسرار غیبی عورت ہنس کر بولی، میں تمہیں تمہارے دوستوں سے بھی ملاؤں گی، مجھے پتا ہے زکوٹا اور عمرو عیار کس جگہ پر ہیں، آؤ میرے ساتھ۔ یماغ نے کہا، مگر تم غائب کیوں ہو؟ تم نظر کیوں نہیں آتی؟ کیا تم کوئی عصیب ہو؟ غیبی عورت کھلکھلا کر ہنس پڑی، یماغ عصبی مخلوق تم ہو، میں نہیں ہوں، میں تو ایک نیک روح ہوں جو ہزاروں سال سے تم سے ملنے کی آرزو لے کر بھٹک رہی تھی۔ اب تم مل گئے ہو تو مجھے سکون آ گیا ہے، میرے ساتھ آؤ، میں زکوٹا اور عمرو عیار کو بھی یہاں بلوا لوں گی۔ یہ سن کر یماغ کی تسلی ہو گئی، یہ عورت کوئی نیک روح ہی تھی، کیونکہ یماغ کو بدروحوں والی بو بالکل نہیں آ رہی تھی۔ یماغ نے کہا، تم کس طرف ہو؟ مینار میں تو اندھیرا ہے، کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ عورت کی آواز آئی، میں دروازہ کھولتی ہوں۔ یماغ صاحب نے دیکھا مینار کے اندر اچانک ایک دروازہ کھل گیا جس میں سے نیلی روشنی باہر آنے لگی، اسے پھولوں کی خوشبو بھی آئی۔ عورت نے کہا، اندر آ جاؤ، میں تمہیں اپنا کمرہ دکھاتی ہوں۔ یماغ دروازے میں سے گزر کر ایک کمرے میں آ گیا جس کی نیلی دیواروں میں سے روشنی نکل رہی تھی۔ فرش سنگ مرمر کا تھا، درمیان میں ایک چھوٹا سا چبوترا بنا تھا جس کے آگے 4 آرام دہ نرم گدوں والی کرسیاں رکھی تھی۔ پہلی دیوار کے ساتھ چھوٹی میز تھی جس پر نیلے رنگ کے گلدان میں کمل کے پھول جتنے نیلے رنگ کے بڑے بڑے پھول لگے ہوئے تھے، ان پھولوں میں سے بڑی طلسمی خوشبو آ رہی تھی۔ یماغ صاحب نے پراسرار غیبی عورت سے کہا، میرے دوست زکوٹا اور عمرو عیار کہاں ہیں؟ ان کو بلاؤ۔ غیبی عورت کی آواز آئی، ابھی بلاتی ہوں، تم اس چبوترے پر آ کر بیٹھ جاؤ، کیونکہ تم یہاں بیٹھو گے تو وہ اس کمرے میں آئیں گے۔ یماغ صاحب غیبی عورت کی باتوں میں آ گیا، وہ کرسی پر سے اٹھ کر سنگ مرمر کے چبوترے پر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ چبوترے پر بیٹھا اس کے جسم میں ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی، اسے محسوس ہوا کہ اس کا جسم بے حس ہو گیا ہے۔ یماغ نے اپنے آپ کو جھٹک کر نیچے اتارنے کی کوشش کی، مگر وہ اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کا سانپ کا جسم پتھر جیسا ہو گیا۔ اس نے انسانی آواز میں کہا، کیا تم نے مجھ پر کوئی جادو کیا ہے؟ غیبی عورت ایک کہکہا لگاتی ہوئی سامنے آ گئی۔ یماغ کا دماغ اور آنکھیں پتھر نہیں ہوئی تھی، وہ سوچ بھی سکتا تھا اور دیکھ بھی سکتا تھا، صرف اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ یماغ نے دیکھا اس کے سامنے ایک ایسی عورت کھڑی ہے جس کے سیاہ بال نیچے اس کی ایڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، آنکھیں بلی جیسی ہیں، ناک کمان کی طرح ٹیڑھی ہو کر اس کی اوپر کو اٹھی ہوئی تھوڑی کو چھو رہی ہے، منہ میں سے 2 دانت باہر کو نکلے ہوئے ہیں۔ اس کا لباس کسی جانور کی کھال کا بنا ہوا ہے اور سر کے اوپر سانپ کا پھن لگا ہوا ہے۔ یماغ صاحب سمجھ گیا کہ یہ کوئی چڑیل عورت ہے یا پھر جادوگرنی ہے اور اس نے دغا کر کے اپنے کسی خاص مقصد کے لیے پھنسا لیا ہے۔ اب خدا جانے وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ یماغ صاحب نے اپنی خفیہ طاقت سے کام لینے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہوا۔ اس نے پھنکار مار کر غائب ہونے کی کوشش کی مگر اس کا منہ بھی پتھر کا بن گیا ہوا تھا، اس کی زبان بھی پتھر بن چکی تھی، وہ نہ بول سکتا تھا اور نہ زبان ہلا سکتا تھا، نہ پھنکار مار سکتا تھا، بس چبوترے پر پتھر بن کر بیٹھا اس جادوگرنی عورت کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کنویں والی غیبی آواز نے ٹھیک کہا تھا، یماغ اب بھی سوچ سمجھ لو، کیونکہ تم آگے جا کر اس سے بھی زیادہ بھیانک مصیبت میں گرفتار ہو سکتے ہو۔ اور یماغ کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اتنے میں جادوگرنی عورت یماغ کے قریب آ گئی تھی، اس نے دونوں ہاتھ بلند کیے
اور نہ جانے کس زبان میں کوئی منتر پڑھنے لگی۔ یاماک بے بسی کی حالت میں اسے تک رہا تھا۔ جادوگرنی جیسے جیسے منتر پڑھتی جاتی تھی کمرے میں بادل جمع ہوتے جا رہے تھے، پھر سارا کمرہ بادلوں سے بھر گیا۔ جادوگرنی کے منتروں کی آواز تیز ہو گئی، بادلوں میں بجلیاں کڑکنے لگی، زور زور سے بادل گرجنے لگے، بجلی چمکنے لگی۔ جادوگرنی کی سرخ آنکھیں چنگاریاں اڑا رہی تھیں، منہ سے اونچا بول بول کر جھاگ نکلنے لگی تھی۔ جادوگرنی نے منتر ختم کر کے دونوں بازو ہوا میں لہرا کر زور سے چیخ ماری اور بادلوں میں سے ایک بجلی نکل کر یاماک پر گری اور یاماک کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ بادلوں کے گرجنے کی اور بجلیوں کے کڑکنے کی آوازیں دھیمی پڑنے لگی، پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی، بادل بھی غائب ہو گئے۔ یاماک کی آنکھیں ٹھیک تھیں، وہ سوچ سکتا تھا اور دیکھ بھی سکتا تھا۔ اس نے اپنے جسم پر نگاہ ڈالی تو دہشت کے مارے اس کا دماغ سن ہو گیا۔ یاماک کا دھڑ انسان کا بن گیا تھا اور سر سانپ کا ہی تھا۔ سانپ کا سر بھی انسانی جسم کے بڑا ہونے کے ساتھ بڑا ہو کر کسی اژدہے کا سر بن چکا تھا۔ یاماک سانپ کا دل خوف کے مارے ڈوبنے لگا۔ اس نے آج تک اپنے آپ کو اس حلیے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ یا تو سانپ ہوتا تھا یا انسان ہوتا تھا، کبھی آدھا انسان اور آدھا سانپ نہیں بنا تھا۔ جادوگرنی عورت کمرے میں نہیں تھی۔ یاماک نے بولنا چاہا مگر اس کی زبان نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ وہ ابھی تک پتھر کا تھا مگر اپنے ڈیلے آنکھوں میں گھما سکتا تھا۔ وہ بار بار ڈیلے گھما کر اپنے نچلے انسانی دھڑ کو دیکھتا، یہ اس کا اپنا ہی دھڑ تھا۔ یاماک اب سخت پچھتا رہا تھا۔ اس سے تو بہتر تھا وہ کنویں کے اندر ہی چھپا رہتا اور پھر کنویں سے باہر نکل کر سامری کی بدروحوں اور چڑیلوں سے مقابلہ کرتا، خواہ اس میں مارا ہی کیوں نہ جاتا۔ اب تو نہ وہ زندوں میں تھا نہ مردوں میں، وہ چبوترے پر مجسمہ بنا بیٹھا تھا، آدھا انسان اور آدھا سانپ۔ جادوگرنی غائب ہو چکی تھی، وہ دوبارہ نہ آئی۔ کچھ دیر بعد کمرے میں دو آدمی داخل ہوئے جنہوں نے کسی اجنبی ملک کا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ انسان لگ رہے تھے، ان میں بدروحوں والی کوئی بات نظر نہیں آ رہی تھی۔ یاماک سانپ انہیں ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر یاماک کو پتھر کے بت کی طرح اٹھایا اور اسی طرح اٹھائے اٹھائے کمرے سے باہر لے گئے۔ باہر 3 گھوڑے کھڑے تھے۔ انہوں نے یاماک سانپ کو ایک بورے میں ڈال کر گھوڑے کی پیٹھ پر کس کر باندھ دیا۔ دوسرے گھوڑوں پر وہ خود سوار ہو گئے اور یاماک والے گھوڑے کی باگ تھام کر گھوڑوں کو ایڑ لگائی۔ گھوڑے ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ یاماک کو بورے کے اندر سے باہر کا دھندلا دھندلا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ گھوڑے ایک صحرا میں سے گزر رہے تھے، اوپر نیلا آسمان تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی مگر یاماک کو گرمی سردی کا کوئی احساس نہیں تھا۔ یاماک والا گھوڑا باقی دونوں گھوڑوں کے ساتھ بڑی تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ صحرا ختم ہوا تو ایک سنگلاخ ویرانہ آ گیا۔ یاماک نے بورے کے اندر سے دیکھا کہ ویران بنجر میدان میں کوئی باقاعدہ سڑک نہیں بنی ہوئی تھی، ایک ٹوٹا پھوٹا راستہ تھا جس پر گھوڑے بھاگے جا رہے تھے۔ دونوں آدمیوں کے گھوڑے آگے آگے تھے، یاماک والا گھوڑا پیچھے تھا مگر اس کی باگیں اگلے گھوڑے والے آدمی کے ہاتھ میں تھی۔ بنجر علاقے سے گزرے تو سمندر کا کنارہ نظر آنے لگا۔ گھوڑے سمندر کے ساتھ کافی دور تک دوڑتے رہے، تب یاماک کی نظر ایک بہت بڑے پرانے زمانے کے بحری جہاز پر پڑی جس کا مضبوط لکڑی کا موٹا مستول اوپر کو اٹھا ہوا تھا اور بادبان اس کے ساتھ لپٹے تھے۔ گھڑ سواروں کو آتا دیکھ کر جہاز کے ملاحوں نے بادبانوں کو کھولنا شروع کر دیا۔ جہاز کے سامنے کنارے پر آ کر گھوڑے رک گئے۔ یاماک کے بورے کو اٹھا کر جہاز پر پہنچا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی بادبانوں میں ہوا بھرنے لگی۔ جہاز کا لنگر اٹھا دیا گیا اور جہاز سمندر میں کسی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ کامئی ناگن خوبصورت خلائی لڑکی شرمین کے ساتھ سامری کی دنیا سے اس وقت غائب ہوئی تھی جب تالاب کی آگ درخت کی کھو کے اندر آ گئی تھی۔ نستور کی لاش بھی کامئی ناگن کے ساتھ تھی۔ غائب ہونے کے بعد کامئی ناگن کو احساس ہوا کہ وہ کسی گہری اندھیری سرنگ میں بڑی تیزی سے گزر رہی ہے مگر اسے زیادہ ہوش نہیں تھا۔ جب اسے ہوش آیا اور وہ ظاہر ہوئی تو اس نے اپنے آپ کو ایک اونچی چھت والے ہال کمرے میں پایا جس کا فرش، چھت اور دیواریں شیشے کی بنی ہوئی تھی مگر عجیب بات یہ تھی کہ اسے شیشے میں اپنا عکس بالکل نظر نہیں آ رہا تھا۔ خلائی لڑکی شرمین بھی اس کے ساتھ ہی ظاہر ہو گئی تھی۔ نستور کی لاش بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ شرمین نے نستور کی لاش کو شیشے کے ایک میز پر اس طرح ڈال دیا کہ اس کا کٹا ہوا سر جسم کے ساتھ لگا دیا تھا۔ کامئی ناگن اس وقت تک سانپ کے روپ میں تھی۔ شرمین نے کہا، اب تم چاہو تو انسانی شکل میں آ سکتی ہو، یہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کامئی ناگن نے اسی وقت ہلکی سی پھنکار مارنے کے بعد راجکماری لڑکی کی شکل میں آ گئی۔ خلائی لڑکی نے کہا، کامئی تم ہمارے خلائی سیارے کی ایک لیبارٹری میں ہو۔ کامئی ناگن نے انسانی شکل میں آنے کے بعد چاروں طرف دیکھا۔ شیشے کے ہال کمرے کی دیواروں پر کرسٹل کے بنے ہوئے کتنے ہی چھوٹے بڑے بٹن لگے تھے۔ شیشے کی جس لمبی میز پر نستور کی لاش پڑی تھی اس کے بالکل اوپر شیشے کا چھوٹا سا پیالہ بنا ہوا تھا۔ کامئی نے پوچھا، اس سیارے کا کیا نام ہے شرمین؟ شرمین نے کہا، ہمارے سیارے کا نام
प्लूटारख है। कामई ने पूछा, हम इंसानों की जमीन से कितनी दूर निकल आए हैं? खिलाई लड़की शर्मीन ने हंसकर कहा, तुम इसका अंदाजा नहीं लगा सकती, क्योंकि तुम्हारे हिसाब की गिनती इस पर पूरी नहीं उतरेगी। तुम्हें इस तरह समझाती हूँ कि रोशनी की रफ्तार 1,86,000 मीटर फी सेकंड है। अगर रोशनी की किरण 10 करोड़ साल तक तुम्हारी दुनिया से हमारे सैयारे की तरफ सफर करती रहे तो वो अभी तक इसका आधा सफर भी तय नहीं कर सकेगी। कामई नागिन हैरान रह गई। इसने कहा, मगर यहाँ की फिजा में सांस लेते हुए मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, और तुम्हारी शक्लो सूरत भी हमारी दुनिया के इंसानों जैसी है। खिलाई लड़की शर्मीन ने कहा, तुम ठीक कहती हो, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। हमारे सैयारे की मखलूक जिस शक्ल में चाहे जिंदा रह सकती है। जब मैं पहली बार तुम्हें और नस्तूर को बचाने के लिए आई थी तो मैंने अपनी शक्ल इंसानों जैसी ही बना ली थी, ताकि तुम्हें मुझसे बात करने में आसानी रहे। असल में ये मेरी शक्ल नहीं है। हमारे सैयारे की मखलूक की असली शक्ल बाहर की किसी मखलूक ने नहीं देखी। हम में औरतें भी हैं और मर्द भी हैं, बच्चे भी हैं, मगर जब हमारी मखलूक इस सैयारे पर आकर आबाद हुई तो हमारी शक्लें असल में बड़ी डरावनी थी। मगर फिर हमने साइंस में इतनी तरक्की कर ली कि अब हम जो शक्ल चाहें इख्तियार करके जिंदगी गुजार लेते हैं। हाँ, इतना जरूर है, एक औरत औरत ही रहती है और एक मर्द मर्द ही रहता है। कामई की हैरानी बढ़ती जा रही थी। वो जमीन के अंदर पाताल की रहने वाली मखलूक थी। इसने इंसानों की दुनिया में रहकर साइंस की तरक्की नहीं देखी थी, और प्लूटारख सैयारे पर तो साइंस अपनी तरक्की के इंतहाई अरूज पर थी। शर्मीन कहने लगी, हमारी कायनात में कई ऐसे सैयारे हैं जो साइंस में हमसे भी आगे हैं। मसलन हमारे निज़ाम शमसी में एक ऐसा सैयारा है जिसकी मखलूक किसी को नजर ही नहीं आती, मगर वो अपनी जमीन पर पूरी तरह जिंदगी बसर करती है, रोजमर्रा के कामकाज करती है। कामई नागिन नस्तूर की लाश को देख रही थी। इसने इतनी तरक्की कर ली है तो क्या तुम मुर्दा नस्तूर को दोबारा जिंदा नहीं कर सकती? मैं नस्तूर को फिर से जिंदा चलते फिरते देखना चाहती हूँ। मुझे इसकी मौत का बड़ा दुख है। खिलाई लड़की शर्मीन मुस्कुराई और कहने लगी, तुम ये भूल रही हो कि नस्तूर इंसान नहीं जिन है। इंसान गर्दन कट जाने से मर जाता है और इसे दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता, मगर जिन खुदा की एक दूसरी मखलूक होती है जिनको खुदा ने बड़ी ताकत दी हुई है। वो अगर अपनी दुनिया यानी कोकाफ में मर जाए तो फिर जिंदा नहीं होता, लेकिन अगर कोकाफ की दुनिया से बाहर किसी दूसरी दुनिया में मरे तो इसमें जिंदा रहने की सलाहियत बाकी रहती है। इसलिए नस्तूर मरा नहीं है, इसमें जिंदा रहने की ताकत अभी बाकी है। ये सुनकर कामई नागिन बड़ी खुश हुई। तुम सच कह रही हो शर्मीन, तो फिर किसी तरह नस्तूर को जिंदा कर दो। ये बड़ा नेक दिल जिन है। ये इंसानों और खास तौर पर बच्चों की मदद करने वाला है और इनसे प्यार करने वाला जिन है। खिलाई लड़की शर्मीन ने कहा, इसे जिंदा रहने के लिए ही तो मैं इसकी लाश उठाकर यहाँ लाई हूँ। इसके बाद शर्मीन ने दीवार पर लगा एक बटन दबाया। छत पर जो शीशे का प्याला था, इसमें से नीली रोशनी की शुआएं निकलकर नस्तूर की लाश पर पड़ने लगी। शर्मीन ने कहा, नस्तूर की लाश को 1 दिन और 1 रात तक इसी जगह पड़े रहना होगा। इसके बाद इसमें जान पैदा हो जाएगी। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में लिए चलती हूँ। इसी हॉल कमरे में एक जगह शीशे का गोल सिलेंडर खड़ा था। शर्मीन कामई को लेकर सिलेंडर में खड़ी हो गई। इसने कहा, कामई अपना सांस रोक लो, फिक्र ना करो, सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। कामई नागिन ने सांस रोक लिया। सिलेंडर में एक तेज रोशनी चमकी और कामई नागिन को ऐसा लगा जैसे इसका जिस्म फूल से भी ज्यादा हल्का हो गया है। असल में इस वक्त कामई और खिलाई लड़की शर्मीन के जिस्म के तमाम एटम यानी जर्रे रोशनी में तब्दील होकर रोशनी की रफ्तार से सिलेंडर से निकलकर ऊपर वाले सिलेंडर में जा चुके थे। इस सारे काम में 1 सेकंड से भी बहुत कम वक्त लगा था। कामई नागिन ने अभी अपना सांस रोका ही था कि बिजली सी चमकी थी और इसने देखा कि वो एक दूसरे सिलेंडर में खड़ी है। कामई नागिन को ख्याल हुआ कि शायद वो अभी तक पहले वाले सिलेंडर में ही है। इसने शर्मीन से पूछा, हम अभी वहीं खड़े हैं क्या? शर्मीन ने मुस्कुराकर कहा, नहीं कामई, हम निचली मंजिल से ऊपर वाली मंजिल में पहुंच चुके हैं। आओ मेरे साथ। सिलेंडर के बाहर एक शीशे की टाइलों वाला बरामदा था। बरामदे के कोने पर एक कमरा था जिसका दरवाजा खिलाई लड़की के करीब आते ही अपने आप खुल गया। ये तुम्हारा कमरा है। जब तक तुम्हारे और नस्तूर के वापस जमीन पर जाने का मैं कोई महफूज इंतजाम नहीं कर लेती, तुम्हें इसी कमरे में रहना है। नस्तूर भी कल रात तक दोबारा जिंदा होकर तुम्हारे साथ वाले कमरे में आ जाएगा। जाते जाते खिलाई लड़की शर्मीन ने कामई नागिन से कहा, एक बात का खास ख्याल रखना, अपने कमरे से बाहर मत निकलना। मुझसे कोई बात करनी हो तो अपने पलंग के साथ लगे हुए बटन को दबा देना, तुम मुझसे बात कर सकोगी। ये कहकर खिलाई लड़की चली गई। कामई नागिन चूंकि सांप की मखलूक से ताल्लुक रखती थी, इसलिए इसको दिन में इंसानों की तरह बार बार खाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। वो सिर्फ पानी पर भी गुजारा कर सकती थी। इसे दूसरे सांपों की तरह ऑक्सीजन को अपने जिस्म में बचाकर रखना भी आता था। कामई नागिन ने कमरे का जायजा लिया। दीवारें शीशे की थी, मगर इनमें भी कामई को अपना अक्स नजर नहीं आता था। 2 कुर्सियां पड़ी थीं, वो भी शीशे की थी। पलंग भी शीशे का था। कामई पलंग पर बैठी तो वो बड़ा नरम था, हालांकि वो शीशे का बना हुआ था। बाहर की कोई चीज नजर नहीं आती थी। कमरे में कोई खिड़की या रोशनदान भी नहीं था, मगर कमरे का टेम्परेचर बड़ा खुशगवार था।
पलंग के साथ ही छोटी सी शीशे की मेज रखी हुई थी। कामई नागिन इंसानी रूप में पलंग पर लेट गई। थोड़ी देर बाद मेज पर रोशनी हुई और एक सोने की थाली नमूदार हो गई जिस पर एक सब्ज रंग की गोली रखी हुई थी। कमरे में खिलाई लड़की शर्मीन की आवाज आई, कामई ये गोली खा लो, इसके बाद तुम्हें एक हफ्ते तक न भूख लगेगी न प्यास लगेगी। शर्मीन की आवाज आनी बंद हो गई। कामई नागिन ने गोली खा ली। वक्त का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। वो पलंग पर लेटी तो इसे नींद आ गई। जब इसकी आंख खुली तो शर्मीन की आवाज आई, कामई मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। कामई नागिन उठकर बैठ गई। 2 सेकंड बाद खिलाई लड़की शर्मीन कमरे में दाखिल हो गई। कहने लगी, चलो नस्तूर को होश आ रहा है। कामई ने कहा, मगर तुमने तो कहा था वो 1 दिन और 1 रात सोता रहेगा। 1 दिन गुजर चुका है, शर्मीन बोली। कामई नागिन ने परेशान होकर कहा, तो क्या मैं 1 दिन और 1 रात तक सोती रही हूँ? शर्मीन ने कहा, बिल्कुल, तुम पूरी 1 रात और 1 दिन सोई हो, मगर मुझे तो लगता है मैं 10-15 मिनट ही सोती रही हूँ। शर्मीन ने कहा, हमारे सैयारे पर वक्त इसी तेजी से गुजरता है। हमारे सैयारे के 5 मिनट तुम्हारी दुनिया के 1 दिन और 1 रात के बराबर होते हैं। ये बातें बाद में कर लेंगे, अभी नस्तूर के पास चलते हैं। कामई नागिन शर्मीन के साथ सिलेंडर में से गुजरकर नीचे हॉल कमरे वाली लेबोरेटरी में आ गई। नस्तूर लंबी मेज पर इसी तरह लेटा हुआ था। ऊपर से नीली रोशनी की शुआएं इस पर पड़ रही थीं। कामई ने करीब होकर नस्तूर की गर्दन को देखा। नस्तूर का सर गर्दन के साथ बिल्कुल जुड़ चुका था, जरा सा निशान भी नहीं पड़ा था। नस्तूर सांस भी ले रहा था मगर इसकी आंखें बंद थीं। कामई नागिन बड़ी खुश हुई। शर्मीन ने कहा, अभी थोड़ी देर में नस्तूर को होश आ जाएगा, तुम यहीं मेरे पास बैठो। कामई नागिन खिलाई लड़की शर्मीन के पास ही कुर्सी पर बैठ गई। कमरे में गहरी खामोशी थी। नस्तूर आंखें बंद किए नीली रोशनी में लेटा हुआ था। वो आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा था। कामई को नस्तूर के फिर से जिंदा हो जाने की बेहद खुशी हुई थी। लेबोरेटरी में सन्नाटा छाया हुआ था, सिर्फ नस्तूर के सांस लेने की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर के बाद नस्तूर ने आंखें खोल दी। शर्मीन ने मेज के एक बटन को दबाया, ऊपर से आने वाली नीली रोशनी बंद हो गई। नस्तूर ने अपने सामने खिलाई लड़की शर्मीन और कामई नागिन को राजकुमारी के रूप में बैठे देखा तो मुस्कुरा दिया। कामई ने बड़े खुश होकर कहा, नस्तूर तुम अंदाजा नहीं कर सकते कि तुम्हें फिर से जिंदा देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। नस्तूर ने कहा, खुदा का शुक्र है, खुदा ही जिंदगी अता करने वाला है। खिलाई लड़की शर्मीन बोली, नस्तूर तुम्हें कुछ देर आराम करना चाहिए, फिर खूब बातें करेंगे। नस्तूर ने आंखें बंद कर ली। शर्मीन ने कामई को साथ लिया और सिलेंडर की रोशनी के जरिए ऊपर कामई के कमरे में आ गई। कमरे में आकर खिलाई लड़की शर्मीन ने कामई नागिन से कहा, हमारे खिलाई सैयारे में लोग बड़े अमन और मोहब्बत के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये मेरा खिलाई मकान और मेरी खिलाई लेबोरेटरी है। मैं खिलाई साइंस एकेडमी में काम करती हूँ। मैंने तुम्हें दूसरे खिलाई लोगों से इसलिए दूर रखा है कि हमारे सैयारे से आगे एक दोज़खी सैयारा है। वहाँ के शैतानी लोग हमारे सैयारे पर बड़ी नफरत और गुनाह फैलाने अक्सर आते रहते हैं। वो हम लोगों की शक्लें बनाकर यहाँ रहते हैं। अगर इन्हें तुम्हारा मालूम हो गया तो वो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें और नस्तूर को यहाँ अपने अलग थलग मकान में रखा है और इसीलिए तुम्हें इस जगह से बाहर निकलने से मना किया है। अब तुम सब समझ गई होगी। कामई नागिन बोली, मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। हमारी जमीन के नीचे पाताल में भी बड़े सांप होते हैं जो जमीन पर जाकर बगैर किसी वजह के इंसानों को डसते हैं और फिर मारे भी जाते हैं। इसी तरह तुम्हारे सैयारे पर भी बुरे लोग होते होंगे। शर्मीन ने कहा, ये लोग दोज़खी सैयारे से आते हैं जो हमारे सैयारे से आगे काफ़ी दूर है, मगर हमारे सैयारों में फासले कोई हैसियत नहीं रखते। हमारे सैयारे के लोग बड़े दर्दमंद और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। कामई नागिन कहने लगी, तुम्हारे यहाँ लोगों की उम्रें कितनी होती हैं? शर्मीन ने कहा, हम लोग बड़ी देर तक जिंदा रहते हैं। नस्तूर को भी ये सारी बातें समझा देना। अब मैं जाती हूँ, रात को आऊंगी जब नस्तूर भी उठ बैठा होगा। खिलाई लड़की शर्मीन चली गई। कामई नागिन शीशे के पलंग पर लेटकर सोचने लगी कि नामालूम उम्र यार और ज़कूटा कहाँ होंगे और किस हाल में होंगे। जब काफ़ी देर हो गई और कामई को नींद ना आई तो इसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि नीचे चलकर नस्तूर के पास बैठना चाहिए। वो उठकर बाहर बरामदे में आ गई और यहाँ से खिलाई सिलेंडर में दाखिल हो गई। इसे मालूम हो गया था कि खिलाई लड़की शर्मीन कौन सा बटन दबाया करती है। कामई ने सांस रोककर बटन दबा दिया। 1 सेकंड में वो नीचे दूसरे सिलेंडर में थी। नस्तूर शीशे की मेज पर इसी तरह लेटा हुआ था। कामई नागिन दबे पांव नस्तूर के पास आई तो नस्तूर ने आंखें खोलकर इसे देखा और मुस्कुराकर कहने लगा, कामई हम कहाँ हैं? मेरा ख्याल है हम शर्मीन के खिलाई सैयारे में आ गए हैं। हाँ, इसी सैयारे पर आकर तुम्हारे सर को तुम्हारे जिस्म के साथ जोड़ा गया और तुम्हें फिर से जिंदगी मिल गई है। मैं शर्मीन का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। वो कहाँ है? कामई ने इसे बताया कि शर्मीन अपने कमरे में है। नस्तूर उठकर बैठ गया, अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए हंस पड़ा। मेरी गर्दन बिल्कुल पक्की हो गई है। खुदा का शुक्र है, वही जिंदगी अता करता है। मौत भी इसी के हाथ में है। इतने में शर्मीन भी आ गई और कहने लगी, मुझे मालूम हो गया था कि नस्तूर उठ बैठा है। नई जिंदगी मुबारक हो। अब तुम बेफिक्री से चल फिर सकते हो। आओ मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलूं। नस्तूर का कमरा ऊपर वाली मंजिल में कामई नागिन के कमरे के बिल्कुल सामने था।
शर्मीन ने नस्तूर को भी सब्ज रंग की एक गोली खाने को दी। अब एक हफ्ता तुम्हें कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं है। फिर वो देर तक बातें करते रहे। कामई ने बताया कि किस तरह उमरू अय्यार इसका कटा हुआ सर शहर के दरवाजे से उतार कर लाया, फिर किस तरह जकूटा और उमरू तुम्हारे लॉकेट और अपने तीसरे दोस्त यमाक की तलाश में चले गए, और फिर सामरी की बदरूहों ने आग लगा दी, और फिर किस तरह मैंने खलाई अंगूठी रगड़कर शर्मीन को बुलाया और वो हमें यहाँ ले आई और तुम्हारी गर्दन को तुम्हारे जिस्म के साथ जोड़ दिया। नस्तूर ने एक बार फिर शर्मीन का शुक्रिया अदा किया और उमरू अय्यार जकूटा और यमाक के बारे में परेशान हुआ। कुछ मालूम नहीं मेरे दोस्त कहाँ होंगे और किस हाल में होंगे। कामई नागिन कहने लगी, शर्मीन ने वादा किया है वो हमारे इस खलाई सैयारे से अपनी जमीन पर वापसी का बड़ी जल्दी इंतजाम कर देगी। नस्तूर ने शर्मीन की तरफ देखा तो शर्मीन ने कहा, हाँ नस्तूर, मुझे तुम दोनों को यहाँ से तुम्हारी ज़मीन तक पहुँचाने के लिए ख़ास इंतज़ाम करना होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम इस वक्त तक यहाँ अपने अपने कमरों में ही रहो। मैंने सारी बातें कामई नागिन को बता दी हैं, वो तुम्हें बता देगी। अब मैं जाती हूँ। शर्मीन चली गई। इसके जाने के बाद कामई नागिन ने नस्तूर को बता दिया, इस सैयारे पर नेक लोगों की आबादी है जिनको बुरे रास्ते पर लगाने और इनके दरमियान दुश्मनी फैलाने की गर्ज से दोज़खी सैयारे की मखलूक अक्सर बेस बदल कर आती रहती है। शर्मीन ने कहा, वो हम पर हमला कर सकती है, इसलिए यहाँ हमें कमरों में ही रहना चाहिए। नस्तूर ने कहा, मगर इन बंद कमरों में तो मेरा दम घुट जाएगा। कामई नागिन बोली, कुछ भी हो नस्तूर, हमें शर्मीन की हिदायत पर अमल करना चाहिए, कहीं फिर हम मुसीबत में ना फंस जाएं। नस्तूर शीशे की दीवारों और छत को तकने लगा। यमाक गर्दन तक इंसान और इसके ऊपर साम पना पत्थर के बुत की तरह बहरी जहाज के एक कैबिन में बंद समंदर में सफर कर रहा था। वो सोच सकता था, देख सकता था, मगर बोल नहीं सकता था कि खुदा जाने ये लोग इसे गर्दन तक इंसान बनाए और इसके चेहरों को सांप का चेहरा बनाए किस मुल्क ले जा रहे हैं और आगे चलकर इसके साथ क्या सलूक किया जाएगा। इसे बार बार अपने साथियों उमरू, नस्तूर और जकूटा का ख्याल आ रहा था। किस्मत ने यमाक को अपने दोस्तों से दूर कर दिया था, मगर यमाक के दिल में एक उम्मीद जिंदा थी कि एक न एक दिन तमाम दोस्त जरूर आपस में मिल जाएंगे। इसके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि उमरू अय्यार 3000 साल पुराने जमाने में फिरौन के मिस्र में पहुंच चुका है और नस्तूर दोबारा जिंदा होकर जमीन से अरबों नूरी साल के फासले पर वाक़िया एक खलाई सैयारे प्लोटा रुख में बैठा इसे याद कर रहा है। काहिन ने उमरू अय्यार को गैबी हालत में देख लिया था और फिर इसके साथ हमदर्दी और दोस्ती का इजहार किया था और इसे कहा था कि तुम मेरे पलंग पर आराम करो, सुबह बातें करेंगे। उमरू अय्यार पलंग पर बैठा कितनी देर तक जकूटा, नस्तूर और यमाक साम के बारे में सोचता रहा। फिर इसे अपनी जंबील का भी ख्याल आया जो गुम हो चुकी थी। उमरू परेशान था कि जंबील कहाँ गुम हो गई। वो गैबी हालत में पलंग पर लेटा हुआ था कि फिरौन का काहिन आजम कमरे में एक कनीज के साथ दाखिल हुआ था और काहिन ने उमरू को गैबी हालत में भी देख लिया था। उमरू अय्यार ने किसी न किसी तरह रात गुजार दी। दिन निकला तो काहिन आजम ने दरवाजे पर दस्तक दी। उमरू अय्यार अभी तक गैबी हालत में था और इसे सिवाय काहिन के कोई दूसरा नहीं देख सकता था। उमरू ने उठकर दरवाजा खोला। काहिन आजम के साथ एक मुलाजिम भी था जिसके हाथों में फलों से भरा हुआ तश्त था। काहिन ने मुलाजिम को फौरन वापस भेज दिया और उमरू से कहा, दोस्त उमरू, ये फल तुम्हारे नाश्ते के लिए लाया हूँ। उमरू अय्यार ने घूर कर काहिन आजम को देखा, फिर फल खाने लगा और सोचने लगा, आखिर ये शख्स जो फिरौन का वजीर आजम भी है और इतना बड़ा जादूगर भी है, मुझे गैबी हालत में भी देख लिया है, तो आखिर मेरे साथ इतनी मेहरबानी का सलूक क्यों कर रहा है। ज़रूर इसे मुझसे कोई ऐसा काम होगा जो वो इतना बड़ा जादूगर होने के बावजूद खुद नहीं कर सकता। काहिन आजम वाकई मिस्र का बड़ा जादूगर था। इसके पास बहुत खतरनाक किस्म के तिलिस्मी मंत्र भी थे, मगर एक काम ऐसा था जहां इसके सारे तिलिस्मी मंत्र भी इसकी मदद नहीं कर सकते थे। काहिन आजम बड़ा अय्यार और चालाक शख्स था। वो यूं ही उमरू के साथ दोस्ती नहीं डाल रहा था। इसने उमरू से एक बहुत बड़ा काम निकालना था। ये एक काम ऐसा था जो अपने सारे मंत्र पढ़कर भी खुद नहीं कर सकता था। इसके पास सारे जादू मंत्र थे, मगर खुद गायब हो जाने और किसी को गायब कर देने का जादू इसके पास नहीं था। यही वजह थी जब इसने अपने पलंग पर उमरू अय्यार को गैबी हालत में देखा तो बड़ा खुश हुआ और इसने इसी वक्त फैसला कर लिया कि यह शख्स इसके काम आ सकता है। नाश्ते के बाद उमरू अय्यार ने कहा, काहिन भाई, मैं गैबी हालत से तंग आ गया हूँ। अब मैं अपनी इंसानी शक्ल में वापस आने लगा हूँ। मक्कार काहिन ने कहा, तुम बेशक असली हालत में आ जाओ, मगर यहाँ हमें देखकर लोगों को शक हो जाएगा कि मैंने तुम्हें किस लिए अपने कमरे में रखा हुआ है। दरबार के मुलाजिम फिरौन को भी ये बात बता देंगे, फिर तुम्हें भी परेशानी होगी और मुझे भी परेशानी होगी। बेहतर यही है कि तुम अभी कुछ वक्त गायब ही रहो। असल में काहिन को यह डर था कि अगर एक बार उमरू इंसानी शक्ल में आ गया तो हो सकता है फिर इसके कहने पर गायब ना हो, या ये भी हो सकता है कि वो किसी वजह से खुद भी गायब ना हो सके। इसलिए बेहतर यही है कि वो गैबी हालत में रहे और इसी हालत में इससे अपना काम निकाल लिया जाए। काहिन चाहता था कि उमरू से इसकी ताकत का राज मालूम करे। एक बार इसकी ताकत का राज हाथ आ गया तो फिर वो उमरू को अपनी मर्जी के मुताबिक चला सकेगा। इसने उमरू से पूछा,
उमरू, तुम गायब किस तरह हो जाते हो? क्या तुम्हारे पास कोई खुफिया मंत्र है जिसको पढ़कर तुम गायब हो जाते हो? इंसान खता का पुतला है, अक्लमंद से अक्लमंद इंसान से भी किसी वक्त गलती हो जाती है। उमरू बड़ा होशियार था, मगर इससे गलती हो गई। इसके मुंह से निकल गया, मेरे पास एक जंबील है, जब मैं जंबील में उतरता हूँ तो गायब होकर जिस मुल्क में चाहूँ पहुँच जाता हूँ। वैसे भी मैं तोते की आवाज़ निकाल कर गायब हो सकता हूँ, लेकिन मेरी असल पहचान मेरी जंबील है। मैं इस दफ़ा भी जंबील में इस ख्याल से उतरा था कि बगदाद के किसी शाही महल में जाकर आराम करूं, लेकिन खुदा जाने कहाँ कोई गलती हो गई कि मैं 3000 साल पुराने ज़माने में तुम्हारे कमरे में पहुंच गया। काहिन ने पूछा, तुम्हारी जंबील कहाँ है? मैं इसको देखना चाहता हूँ। उमरू ठंडा सांस भरकर बोला, यही तो मुसीबत है, इस दफ़ा जंबील भी मेरे साथ ही गायब हो गई है। मुझे कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। अगर मुझे मेरी जंबील ना मिली तो मैं क़यामत तक वापस अपने दोस्तों के पास लाहौर शहर नहीं पहुँच सकूँगा। फ़ौरन मक्कार काहिन के जहन में एक ख्याल आया। इसने कहा, उमरू, मेरे पास एक ऐसा तिलिस्म है जो गुमशुदा चीज़ों को ढूंढ निकालता है। मैं मंत्र पढ़कर फूंकूं तो तुम्हारी जंबील तुम्हारे सामने आ जाएगी। उमरू यार बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, तो फिर काहिन भाई, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे मेरी जंबील ला दो, नहीं तो मैं इसी तरह सारी जिंदगी दर बदर भटकता रहूंगा। काहिन ने फौरन कहा, इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम? उमरू ने पूछा। फिर खुद ही कहने लगा, तुम जो कहोगे मैं करूंगा, लेकिन मेरी जंबील मंत्र पढ़कर मुझे वापस ला दो। काहिन मक्कारी से मुस्कुराया, छोटी छोटी अय्यार आंखों को सुकेटते हुए कहने लगा, काम मुश्किल नहीं है, तुम्हारे लिए तो वो बड़ा ही आसान काम है। उमरू बोला, जल्दी से बताओ मुझे क्या करना होगा। काहिन उमरू के करीब होकर पलंग पर बैठ गया और बड़ी मासूम शक्ल बनाकर बोला, भाई उमरू, तुम्हें क्या बताऊं, मेरी बूढ़ी माँ को एक ऐसी बीमारी लग गई है जो इसे मौत के मुंह में ले जा रही है। सारे हकीम इसका इलाज नहीं कर सके। मेरा जादू तिलिस्म भी मेरी माँ की बीमारी के काम नहीं आया। काहिन अपनी आंखों में जबरदस्ती कोशिश करके आंसू भर लाया। मेरे भाई, आखिर मैंने जादूगरों के बादशाह अफरासियाब का चिल्ला किया। अफरासियाब ने ख्वाब में आकर मुझे बताया कि इसका इलाज सिर्फ यूरोपा देवी के मोती से ही हो सकता है, मगर मुसीबत ये है कि ये मोती एक एहराम के नीचे तहखाने में एक कनीज की कब्र के पास है, और वहाँ कोई ऐसा इंसान ही जा सकता है जो गायब हो। मेरे पास सब जादू और मंत्र हैं, मगर मैं किसी को गायब करने या खुद गायब होने का मंत्र नहीं जानता। ये काम तुम कर सकते हो, ये नेकी का काम भी है। तुम कब्र में से यूरोपा देवी का मोती ले आए तो मेरी माँ को बीमारी की तकलीफ से निजात मिल जाएगी और तुम्हें तुम्हारी जंबील भी मिल जाएगी। काहिन की आंखों में आंसू देखकर और इसकी माँ की बीमारी का हाल सुनकर उमरू अय्यार का दिल पसीज गया। वो फौरन यूरोपा देवी का मोती लाने के लिए तैयार हो गया। कहने लगा, काहिन भाई, तुम क्यों फिक्र करते हो, ये तो नेक काम है, इससे खुदा खुश होगा। मैं तुम्हें मोती जरूर ला दूंगा, मगर तुम्हें वादा करना होगा कि मोती लाने के बाद तुम मुझे मेरी जंबील ला दोगे। काहिन बोला, मैं देवताओं की कसम खाकर कहता हूँ, तुम एक हाथ से मुझे मोती दोगे तो मैं दूसरे हाथ से तुम्हें तुम्हारी जंबील दे दूंगा, फिर तुम अपने दोस्तों के पास जा सकोगे। उमरू अय्यार बड़ा खुश हुआ कि जरा से काम के बदले इसे अपनी जंबील मिल जाएगी और वो वापस जकूटा के पास लाहौर जा सकेगा। इसने कहा, मुझे अभी एहराम वाली कब्र पर ले चलो, मैं तुम्हें कब्र में से मोती ला देता हूँ। काहिन को मालूम था कि आधी रात से पहले वो एहराम में दाखिल नहीं हो सकता। इसने कहा, हम आधी रात को जाएंगे जब हर तरफ अंधेरा हो जाएगा और हमें कोई देख भी नहीं सकेगा। ये बात अगर किसी को मालूम हो गई तो कब्र में से मोती गायब हो जाएगा, फिर ना मुझे मोती मिल सकेगा और ना तुम्हें तुम्हारी जंबील मिलेगी। उमरू ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं काहिन भाई, हम आधी रात को ही चलेंगे। जब रात आधी गुजर गई और आज से 3000 साल पुराने मिस्र के शहर थिबस में हर तरफ अंधेरा छा गया तो काहिन ने उमरू अय्यार को साथ लिया और अपने महल के पिछले दरवाजे से निकलकर घोड़ों पर सवार हुए और पुराने एहराम की तरफ चल पड़े। इसे कुछ खबर नहीं थी कि मक्कार काहिन इसके साथ क्या खेल खेल रहा है। वो दरियाई नील के किनारे किनारे घोड़े दौड़ाते जा रहे थे। काहिन आजिम ने काला लिबास पहनकर भेस बदल रखा था। वो आगे आगे घोड़ा दौड़ा रहा था। मिस्र के दारुल हुकूमत थिबस की फसीले शहर पर जो मशलें जल रही थी वो बहुत पीछे रह गई थी। इनकी रोशनियां सितारों की तरह झिलमिलाने लगी थी। उमरू अय्यार ने अंधेरे में देखा कि दूर सहरा में एक तिकोना स्याह पहाड़ सर उठाए खड़ा है। उमरू कैबी हालत में ही घोड़े पर बैठा हुआ था। घोड़े को उमरू का बोझ बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था। घोड़ा वैसे ही अगले घोड़े को देखकर भाग रहा था। काहिन ने अपना घोड़ा दरियाई नील के किनारे से उतार कर काले तिकोने पहाड़ की तरफ डाल दिया। आसमान पर तारे चमक रहे थे। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। आज से 3000 साल पहले के जमाने में रिक्शा, टैक्सी, ट्रक और हवाई जहाज का सवाल ही पैदा नहीं होता था। चुनाचे इस जमाने में रात को खामोशी बड़ी गहरी होती थी। आज के ज़माने में हम इस खामोशी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब तो रात के वक्त भी किसी न किसी गाड़ी या हवाई जहाज के गुजरने की आवाज़ आती रहती है। जब घोड़े काले पहाड़ के पास आ गए तो काहिन ने कहा, यही वो एहराम है जिसके अंदर तुम्हें जाना होगा। काहिन घोड़े को एहराम के पीछे ले आया। उमरू ने भी घोड़े की बाग मोड़ दी। काहिन घोड़े से उतर आया। उमरू भी उतर पड़ा।
काहिन एहराम के पत्थरों की पुरानी दीवार के पास एक जगह झाड़ियों को हटाकर बैठ गया और उमरू से कहा, भाई उमरू, ये छोटा सा शगाफ है, इसके अंदर एक रास्ता कब्र को जाता है। वहाँ तह खाने में तुम्हें 5 कब्रें एक साथ बनी हुई मिलेंगी। 5वीं और आखिरी कब्र सबसे छोटी होगी। इस कब्र पर एक ताबूत रखा है। ताबूत को खोलोगे तो इसके अंदर एक लड़की की लाश पड़ी होगी। इस लड़की की दोनों हथेलियां खुली होंगी। एक हथेली में कमल का सूखा हुआ फूल होगा, दूसरी खुली हथेली में सफेद मोती होगा। तुम्हें ये मोती लाश की हथेली से उठाकर ले आना है। बस तुम्हारा सिर्फ इतना ही काम है। जब तुम वापस आओगे तो मैं जादू के मंत्र पढ़कर तुम्हारी जंबील तुम्हारे पास मंगवा दूंगा। एक हाथ से तुम मोती दोगे, दूसरे हाथ से तुम्हें तुम्हारी जंबील दे दूंगा। घबराना नहीं, तुम गायब होगे और गायब शख्स को एहराम के अंदर कोई जादू और कोई बदरू कुछ नहीं कह सकते। उमरू ने मुस्कुरा कर कहा, तुम फिक्र क्यों करते हो काहिन भाई, मैं जादू और बदरूहों से डरने वाला नहीं हूँ। अभी जाकर मोती ले आता हूँ, मगर मेरी वापसी पर मेरी जंबील तुम्हारे पास मौजूद होनी चाहिए। काहिन ने कहा, तुम्हारी जंबील मेरे पास ही होगी। उमरू एहराम के शगाफ में दाखिल हो गया। काहिन उमरू अय्यार की जंबील वापस नहीं ला सकता था, मगर इसने सोच रखा था जब उमरू अय्यार यूरोपा देवी का मोती लेकर आएगा तो वो रोते हुए इसे कहेगा कि भाई मंत्र काम नहीं कर रहा, तुम मोती बेशक अपने पास रखो, मैं कल रात को दूसरा मंत्र पढ़कर फूंकूंगा और जंबील वापस आ जाएगी, फिर तुम जंबील लेकर मोती मुझे दे देना। इस दौरान काहिन ने सोच रखा था कि वो महल में जाकर खास जादुई मंत्र के जरिए से उमरू से मोती उड़ा लेगा। काहिन ये काम खुद कर लेता, मगर एहराम के अंदर यूरोपा देवी का एक ऐसा तिलिस्म फैला हुआ था कि वहाँ कोई शख्स सिर्फ गायब होकर ही जा सकता था। असली हालत में कोई बड़े से बड़ा जादूगर भी यूरोपा देवी के मोती वाले एहराम के अंदर कदम रखने की जुर्रत नहीं कर सकता था। उमरू अय्यार बेखबरी और भूलपन में एहराम में दाखिल हो गया। इसके दिल में 2 ही बातें थी, एक ये कि काहिन की बीमार माँ का इलाज हो जाए और दूसरी ये कि इसे अपनी जंबील वापस मिल जाएगी। इस किस्म के एहरामों में वो कई बार आता जाता रहा था। उमरू अय्यार भी हजारों साल से तारीख के ज़मानों में सफ़र करता चला आ रहा था। वो गैबी हालत में था। इसे एहराम के अंदर अंधेरे में भी सब कुछ साफ नजर आ रहा था। वो एक छोटे से गार में से गुजर रहा था। गार खत्म हुआ तो एक जीना नीचे जाता था। उमरू जीना उतर गया। आगे एक तहखाना आ गया। उमरू ने देखा कि तहखाने में 5 कब्रें साथ साथ बनी हुई हैं। हर कब्र पर एक ताबूत रखा है। आखिरी कब्र बाकी कब्रों से छोटी थी। उमरू को इसी कब्र में से यूरोपा देवी का मोती निकालना था। वो बाकी 4 कब्रों को छोड़कर 5वीं छोटी कब्र पर आ गया। इस कब्र पर भी एक ताबूत रखा हुआ था। कब्रों के पीछे एक शम्मा जल रही थी। खुदा जाने ये शम्मा कैसे जल रही थी और कब से जल रही थी और इसे किसने रोशन किया था। उमरू छोटी कब्र पर आ गया। कब्र पर जो ताबूत था इस पर किसी देवी की शक्ल बनी हुई थी। उमरू अय्यार का दिल सिर्फ एक बार धड़का। फिर इसने हिम्मत करके ताबूत का ढकना खोल दिया। जैसे ही इसने ताबूत का ढक्कन खोला, अंदर से तेज हवा का झोंका निकलकर उमरू के चेहरे से टकराता हुआ गुजर गया। उमरू ने ताबूत में झांक कर देखा। ताबूत के अंदर काहिन के मुताबिक एक नौजवान लड़की की लाश कफन में लिपटी हुई थी और बिल्कुल सीधी पड़ी थी। लड़की बड़ी खूबसूरत थी। इसका चेहरा बिल्कुल वैसे का वैसा ही था। इसकी दोनों हथेलियां खुली हुई थी। एक हथेली में कमल का फूल था जो सूख कर नस्वारी रंग का हो गया था और दूसरी हथेली में एक चमकदार सफेद मोती था। यही यूरोपा देवी का मोती था जिसको लाने के लिए काहिन ने उमरू अय्यार को वहां भेजा था। उमरू अय्यार ने बेखौफी से हाथ बढ़ाया और जैसे ही लाश की हथेली पर से मोती उठाने लगा, लड़की ने उमरू अय्यार का हाथ पकड़ लिया। उमरू अय्यार ने बेखौफी से हाथ बढ़ाया और जैसे ही लाश की हथेली पर से मोती उठाने लगा, लड़की ने उमरू अय्यार का हाथ पकड़ लिया। उमरू अय्यार की चीख निकलते निकलते रह गई। खौफ से इसे पसीना आ गया। हालांकि वो बड़ा निडर था, मगर कोई बेजान लाश अचानक आपका हाथ पकड़े तो एक बार आदमी सुन्न हो जाता है। उमरू अय्यार ने बड़ी जल्दी अपने आप को संभाल लिया, क्योंकि वो खुद तिलिस्म और जादू की दुनिया का आदमी था। उमरू अय्यार ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा तो हाथ ना छुड़ा सका। लाश की गिरफ्त इतनी मजबूत थी जैसे उमरू का हाथ लोहे के शिकंजे में आ गया हो। उमरू ने जरा जोर लगाया। लड़की की लाश ने आंखें खोल दी और बोली, उमरू, तुम सारी जिंदगी जोर लगाते रहोगे तब भी अपना हाथ नहीं छुड़ा सकोगे। उमरू अय्यार ने कहा, तुमने मुझे क्यों पकड़ लिया है? मैं तो ये मोती काहिन की माँ के इलाज के लिए ले जा रहा था। लड़की की लाश ने कहा, तुम बड़े चालाक भी हो मगर बड़े सीधे भी हो। मेरे पास बैठ जाओ, मैं तुम्हें राज की बात बताती हूँ। लड़की की लाश ने उमरू का हाथ छोड़ दिया। मोती अभी तक लड़की की हथेली में था। वो बोली, ये मोती यूरोपा देवी की अमानत है और मेरी निजात का जरिया है। उमरू अय्यार ताबूत के पास बैठ गया और कहने लगा, मुझे राज की जो बात है वो बताओ। लड़की की लाश ने कहा, उमरू, हम 5 बहनें हैं। ये 5 कब्रें हम 5 बहनों की हैं। मैं 4 बहनों में सबसे छोटी बहन हूँ। मेरा नाम मोनिका है।
मेरी चारों बहनें मरने के बाद ताबूत में एक खास वक्त पूरा करके अगली दुनिया में जा चुकी हैं। सिर्फ मैं अपने ताबूत में अपनी मुद्दत पूरी कर रही हूँ। जाते हुए मेरी चारों बहनें यूरोपा देवी का मोती मुझे दे गई हैं, ताकि इसकी मदद से एक खास वक्त पूरा करने के बाद मैं भी अगली दुनिया में चली जाऊँ। जब तक मेरी मुद्दत पूरी नहीं होती, इस मोती का मेरी हथेली पर रहना बड़ा जरूरी है। अगर ये मोती कोई चुरा कर ले गया तो मेरी रूह इस ताबूत से निकलकर अगली दुनिया में जाने की बजाय इसी दुनिया में भटकती फिरेगी, जो रूह के लिए बड़ा अजाब होता है। इस मोती में बड़ी जबरदस्त ताकत है। काहिन ये मोती हासिल करके मेरी रूह को अपने कब्जे में करना चाहता है। अगर ये मोती काहिन के कब्जे में चला गया तो मेरी रूह इसके कब्जे में आ जाएगी और फिर काहिन मुझसे लोगों को कत्ल कराने का काम लेगा। मोती काहिन के कब्जे में होगा तो मैं काहिन की गुलाम हो जाऊंगी। काहिन सबसे पहले मुझसे फिरौन बादशाह और इसके बाल बच्चों को कत्ल कराएगा और खुद फिरौन बनकर तख्त पर बैठ जाएगा। फिरौन बादशाह बड़ा नेक दिल है, वो रियाया का बड़ा ख्याल रखता है। वो किसी को रिश्वत नहीं लेने देता, कोई गबन नहीं कर सकता। इसीलिए काहिन बादशाह को अपने रास्ते से हटाकर तख्त पर कब्जा करना चाहता है। काहिन बदकार और बुरा आदमी है, वो तुम्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उमरू ने कहा, लेकिन इसने मेरी जंबील वापस ला देने का वादा किया है। लड़की की लाश ने कहा, वो झूठ बोल रहा है, वो कभी तुम्हें जंबील लाकर नहीं दे सकता। उमरू यार कहने लगा, मुझे कैसे यकीन आएगा कि तुम सच कह रही हो। लड़की की लाश एक लम्हे के लिए खामोश हो गई, फिर बोली, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें इसी तरह का इतना ही चमकदार मगर नकली मोती देती हूँ। तुम ये नकली मोती काहिन को जाकर दे दो, तुमको खुद मालूम हो जाएगा कि वो तुम्हें तुम्हारी जंबील वापस करता है कि नहीं। उमरू यार ने कहा, काहिन नकली मोती पहचान लेगा। लड़की की लाश ने कहा, जो नकली मोती मैं तुम्हें दूंगी वो काहिन सारी जिंदगी नहीं पहचान सकेगा, वो इसे असली ही समझेगा। तुम खुद तजर्बा करके देख लो। उमरू यार ने पूछा, लेकिन मेरी जंबील मुझे कहाँ मिलेगी? इसके बगैर तो मैं अपने दोस्तों के पास वापस नहीं जा सकूंगा। लड़की की लाश ने कहा, तुम्हारी जंबील कहाँ है ये मुझे मालूम है, मगर मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अब तुम काहिन के पास नकली मोती लेकर जाओ, कल आधी रात के बाद आना, मैं तुम्हें तुम्हारी जंबील के बारे में बताऊंगी कि वो कहाँ है। लड़की की लाश ने अपने कफन के अंदर से एक नकली मोती निकालकर उमरू को दिया। उमरू ने देखा नकली मोती बिल्कुल असली मोती की तरह चमकदार और शिफाफ था। उमरू ने मोती संभाल कर रख लिया और मोनिका यानी लड़की की लाश से कहा, मैं कल आधी रात के बाद आऊंगा, तुम पता करके रखना कि मेरी जंबील कहाँ है। लड़की मोनिका की लाश ने कहा, फिक्र क्यों करते हो, मुझे इस वक्त भी पता है कि तुम्हारी जंबील कहाँ है, मगर मैं तुम्हें कल बताऊंगी। अब जाओ और मेरे ताबूत का ढक्कन बंद करते जाना। उमरू अय्यार ने ताबूत का ढकना बंद कर दिया और जिस तरफ से आया था इसी तरफ से होता हुआ इस अंधेरे गार में आ गया जो एहराम से बाहर झाड़ियों में जा निकलती थी। एहराम के बाहर काहिन आजम बेचैनी से उमरू अय्यार का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उमरू शगाफ में से बाहर निकला, काहिन जल्दी से इसके पास आकर बोला, उमरू मोती ले आए हो? उमरू अय्यार ने गर्दन हिलाते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है कि उमरू किसी मुहिम पर जाए और नाकाम लौट कर आए। मोती मैं ले आया हूँ, मगर मेरी जंबील कहाँ है? काहिन आजम बड़े अफसोस के साथ कहने लगा, उमरू भाई, मेरा जादुई मंत्र जिस सितारे की रोशनी में चलता है वो सितारा आज आसमान पर नहीं है। कल रात को जब वो सितारा निकलेगा तो मैं तुम्हारे सामने अपना तिलिस्मी मंत्र पढ़कर फूंकूंगा और तुम्हारी जंबील हाजिर कर दूंगा। उमरू अय्यार ने सोचा कि मोनिका लड़की की लाश ने ठीक कहा था, काहिन ने धोखे से काम लिया है, वो सिर्फ मोती हासिल करके अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। तब उमरू अय्यार ने ये फैसला किया कि नकली मोती काहिन को दे देता हूँ और देखता हूँ वो इसे पहचानता है कि नहीं। इसने कहा, काहिन भाई, मैं इसे शर्त पर तुम्हें तुम्हारा मोती दूंगा कि तुम कल मुझे जंबील जरूर ला दोगे। काहिन खुशी से उछलकर कहने लगा, उमरू, मैं देवताओं की कसम खाकर कहता हूँ, कल रात को मंत्र पढ़ूंगा और तुम्हारी जंबील तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अफसोस इस बात का है कि आज आसमान पर वो सितारा नहीं निकला जिसको देखकर मैं मंत्र पढ़ा करता हूँ। लाओ मोती मुझे दो। उमरू अय्यार ने नकली मोती जेब से निकालकर काहिन को दिया। काहिन ने इसे हथेली पर रखकर गौर से देखा। वो खुशी से एक बार फिर उछल पड़ा। इसने उमरू को गले लगा लिया और बोला, उमरू भाई, तुमने मेरी माँ की जान बचा ली है, तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है, चलो वापस महल में चलते हैं। काहिन मोती को पहचान ही नहीं सका था कि वो नकली है। मोनिका ने सच कहा था। उमरू गैबी हालत में ही घोड़े पर सवार होकर काहिन के साथ इसके महल की तरफ चल पड़ा। उमरू महल में पहुंचकर अपने कमरे में आ गया। काहिन ने कहा, उमरू, अब मैं अपनी बीमार माँ के लिए इस मोती से दवाई तैयार करता हूँ, कल मुलाकात होगी। काहिन चला गया तो उमरू ने हंसकर अपने आप से कहा, बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ कोई बीमार नहीं है, तुम्हें अभी मालूम हो जाएगा कि किसी के साथ धोखा करने का क्या नतीजा होता है। काहिन जल्दी जल्दी अपने महल की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर आ गया। यहाँ इसने अपनी एक तिलिस्मी तजर्बागाह बना रखी थी जहाँ वो सितारों की गर्दिश देखा करता और तिलिस्म बनाया करता था। कोठड़ी में आते ही इसने मोती को एक इंसानी खोपड़ी के ऊपर रखा और सामने बैठकर इस पर अमल पढ़ना शुरू कर दिया। काहिन ने इस मोती पर पूरी रात अमल पढ़ना था
वो बाकी की सारी रात तिलिस्मी मंत्र पढ़ता रहा। जब सूरज निकला तो इसका अमल भी पूरा हो गया। काहिन ने तिलिस्मी छड़ी निकालकर मोती वाली खोपड़ी पर हल्की सी चोट लगाई और कहा, ऐ यरूपा के मोती, मैंने तुझ पर तिलिस्मी अमल पूरा कर दिया है। अब तू मेरा गुलाम है। मेरे हुक्म से सबसे पहले एहराम में जा और 5 बहनों में से सबसे छोटी बहन की लाश की रूह को पकड़कर मेरे पास ले आ, ताकि मैं इसे अपना गुलाम बनाऊं और जो चाहता हूं इससे काम लूं। काहिन को यकीन था कि सफेद मोती का रंग एकदम काला हो जाएगा और इसके असर से खोपड़ी के अंदर से एक छोटी काली बदरूह निकलकर काहिन के आगे सर झुकाएगी और फिर 5वीं बहन की रूह को कब्ज करने एहराम की तरफ चल देगी। मगर कुछ भी ना हुआ। मोती इसी तरह खोपड़ी पर पड़ा रहा। इसका रंग सफेद ही रहा। काहिन ने मोती को उठाकर ऊपर नीचे गौर से देखा, फिर इसको एक किस्म की दवाई वाले प्याले में डाला और मोती पिघलकर पानी बन गया। काहिन ने अपना सर लपेट लिया। उमरू नकली मोती लाया था, ये मोती असली मोती नहीं था। इसी वक्त काहिन उमरू के कमरे में आ गया। इसने उमरू की तरफ गुस्से से देखा और कहा, उमरू, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। उमरू समझ गया कि क्या बात हुई है। इसने भोलेपन से पूछा, काहिन भाई क्या हुआ, खैरियत तो है? काहिन बोला, तुमने मुझे नकली मोती ला दिया है, असली मोती कहाँ है? मुझे असली मोती दो। उमरू कहने लगा, काहिन भाई, मैं तो लड़की की लाश की हथेली पर जो सफेद मोती रखा हुआ था वही उठाकर लाया हूँ। मुझे क्या पता ये असली है कि नकली। अब तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो। असली मोती लेकर कह रहे हो नकली मोती था, ताकि तुम मुझे मेरी जंबील वापस ना कर सको। काहिन ने अपना सर पकड़ लिया। वो कुर्सी पर बैठ गया। नहीं नहीं उमरू, तुम नहीं समझते। तुम जो मोती लाए थे वो नकली मोती है। असली मोती अभी तक लड़की की लाश की हथेली पर ही होगा। हथेली पर नहीं तो इसके कफन में किसी दूसरी जगह पर होगा। तुमने एहराम देख लिया है, अभी जाओ और असली मोती तलाश करके लाओ। उमरू अय्यार मक्कार काहिन की वावेला पर दिल में खुश हो रहा था। जो किसी के साथ बुराई करता है वो खुद भी जरूर पछताता है। वो खुद भी खुश नहीं रह सकता। दूसरों को परेशान करने वाला खुद भी परेशान होता है। वो कहने लगा, अब मैं एहराम की कब्र के पास नहीं जाऊंगा। मुझे पहले ही वहाँ बड़ा डर लगा था। जब काहिन उमरू की मिन्नतें करने लगा तो उमरू ने कहा, अच्छा मैं रात को जाऊंगा, जब तुम्हारा सितारा भी निकल आएगा, जिसके सामने तुम मेरी जंबील वापस लाने का मंत्र पढ़ना, और मैं एहराम के अंदर जाकर तुम्हारे लिए असली मोती लाने की कोशिश करूंगा। काहिन ने सोचा कि उमरू के साथ सख्ती नहीं करनी चाहिए, दिन तो गुजर ही जाएगा। वो बोला, ठीक है भाई उमरू, मैं रात को आऊंगा। अभी मैं अपनी बीमार माँ के पास जाता हूँ। काहिन चला गया। उमरू अय्यार खूब हंसा कि ये अहमक मुझे अहमक बना रहा है, इसे रात को भी असली मोती नहीं मिलेगा। उमरू अय्यार सारा दिन काहिन के नरम नरम रेशमी बिछोने वाले पलंग पर मजे से लेटा आराम करता रहा। जब आधी रात हो गई तो काहिन आया। चलो उमरू भाई, एहराम की तरफ चलते हैं। इस दफा ताबूत के अंदर लड़की की लाश की पूरी तलाशी लेना। लाश ने असली मोती जरूर कफन में कहीं छुपाया हुआ होगा। उमरू अय्यार ने कहा, ठीक है, मगर तुम भी मेरी जंबील तलाश करके रखना। फिक्र ना करो उमरू, तुम असली मोती मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी जंबील हवाले कर दूंगा। दोनों घोड़ों पर सवार होकर रात के अंधेरे में एहराम की तरफ रवाना हो गए। उमरू अय्यार को लड़की की लाश यानी 5वीं बहन मोनिका ने भी आधी रात को बुला रखा था। इसने जंबील के बारे में उमरू को बताना था। काहिन को एहराम के बाहर छोड़कर उमरू अय्यार एहराम के अंदर चला गया। मोनिका की कब्र के ताबूत के पास पहुंचकर उमरू ने बुलंद आवाज से कहा, मोनिका बहन, मैं आ गया हूँ। ताबूत के अंदर से मोनिका की लाश की आवाज आई। ताबूत खोलो उमरू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। उमरू ने ताबूत खोल दिया। मोनिका ने पूछा, काहिन को पता चला कि मोती नकली है? उमरू ने सारा माजरा मोनिका को सुना दिया। लड़की की लाश ने कहा, देखा तुमने काहिन किस कदर अय्यार शख्स है। वो हर हालत में मेरी रूह को अपने कब्जे में लेकर फिरौन और इसके कुंबे को मुझसे कत्ल करवाना चाहता है। वो पागल और जालिम शख्स है। अब इसने तुम्हें असली मोती लाने के लिए भेजा है। इसे जाकर कह देना कफन में कहीं भी मोती नहीं है। वो खुद यहाँ आने की जुर्रत नहीं करेगा, क्योंकि एहराम के अंदर यरूपा देवी की तिलिस्म की लहरें फैली हुई हैं, जो काहिन को जलाकर रख देंगी। उमरू अय्यार ने कहा, मोनिका बहन, मैं यही काहिन को कह दूंगा। अब तुम मुझे मेरी जंबील के बारे में बताओ, वो कहाँ है और मुझे कहाँ मिलेगी, क्योंकि अपनी जंबील के बगैर मैं जिंदगी में दोबारा कभी अपने दोस्तों को नहीं मिल सकूंगा। लड़की की लाश ने कहा, उमरू, मैंने तुमसे जो वादा किया था इसे पूरा करूंगी। गौर से सुनो, जब तुम लाहौर में अपनी जंबील में दाखिल हुए थे तो इस वक्त तुमसे एक गलती हो गई थी। तुम जंबील में बिल्कुल सीधे नहीं उतरे थे जैसा कि तुम इससे पहले उतरा करते थे, बल्कि तुम्हें याद होगा कि तुमने सर के बल छलांग लगा दी थी। उमरू को फौरन याद आ गया। इस वक्त वो जकूटा के साथ हंसी मजाक की बातें कर रहा था और वाकई इसने जकूटा को दिखाने के लिए मजाक में ही जंबील के अंदर सर के बल छलांग लगाई थी, जिस तरह लड़के पुल पर से नहर में छलांगे लगाते हैं, जो बड़ी खतरनाक बात होती है। नहर में कभी सर के बल छलांग नहीं लगानी चाहिए। उमरू से भी यही गलती हो गई थी। लड़की की लाश ने कहा, इस गलती की वजह से जंबील गायब हो गई। अब मैं तुम्हें बताती हूँ वो जंबील तुम्हें कहाँ मिलेगी। तुम इस वक्त अपने जमाने से 3-4 हजार साल पीछे
قدیم تاریخی زمانے میں آ چکے ہو۔ جو واقعات لاہور میں تاریخ کی کتابوں میں بچے پڑھ رہے ہیں وہ واقعات ابھی رونما نہیں ہوئے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، تم سے جو غلطی ہو گئی ہے تمہیں اس کی سزا ضرور بھگتنی ہوگی۔ تمہاری زنبیل تم سے بہت دور، یہاں سے بھی بہت دور، ملک بابلیہ کے شہر بابل سے شمال کی جانب کلاخ کے مندر کی ایک تہہ خانے میں پڑی ہے، جس پر ایک خونی اژدہا نے قبضہ کر رکھا ہے۔ میں نے تمہیں تمہاری زنبیل کا پتہ بتا کر اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ اس سے آگے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، آگے تمہیں خود اپنی ہمت سے کام لینا ہوگا۔ عمرو عیار نے لڑکی کی لاش کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، تم نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے بہن، انشاءاللہ میں اپنی ہمت اور خدا کی مدد سے اپنی زنبیل ضرور حاصل کر لوں گا، لیکن کیا تم مجھے میرے دوستوں زکوٹا نستور اور یاماک سانپ کے بارے میں نہیں بتا سکتی کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں؟ لڑکی کی لاش خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی، یہ کائنات کے راز ہیں، ہمیں ان رازوں کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے، اب تم جاؤ۔ عمرو نے لڑکی کا ایک بار پھر شکریہ ادا کیا اور تابوت بند کر کے احرام سے باہر نکل آیا۔ باہر کاہن بڑی بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ عمرو کو دیکھتے ہی پکار اٹھا، اصلی موتی لے آئے ہو؟ عمرو نے کہا، وہاں کوئی دوسرا موتی نہیں ہے، بس وہی ایک موتی تھا جو میں نے لا کر تمہیں دے دیا ہے۔ تم بتاؤ میری زنبیل حاضر کی ہے یا نہیں؟ کاہن غصے میں آ گیا، عمرو مجھے ایسا لگتا ہے تمہاری نیت میں فطور آ گیا ہے، اصلی موتی تم نے کہیں چھپا دیا ہے۔ یاد رکھو جب تک تم مجھے اصلی موتی نہیں دو گے میں بھی تمہیں تمہاری زنبیل لا کر نہیں دوں گا۔ عمرو نے ہنس کر کہا، جاؤ میری زنبیل تم اپنے پاس ہی رکھو، میں بھی جانتا ہوں تم میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو، تمہاری کوئی ماں بیمار نہیں ہے، تم یوروپا دیوی کا موتی حاصل کر کے فرعون کو ہلاک کرنا چاہتے ہو اور مونیکا کی روح کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہو۔ کاہن نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگی۔ اس نے ایک طلسمی منتر پڑھ کر عمرو پر پھونکا، مگر عمرو وہاں سے جا چکا تھا۔ کاہن غصے میں واپس محل کی طرف چل دیا۔ عمرو عیار وہاں سے سیدھا مصر کے بادشاہ اخناتون کے محل کی طرف چل دیا۔ اب عمرو کا یہ فرض بن گیا تھا کہ وہ مصر کے نیک دل بادشاہ کو بدکار کاہن کے ناپاک ارادوں سے آگاہ کر دے۔ اس وقت آدھی رات سے زیادہ گزر چکی تھی۔ بادشاہ اپنے محل کی خوابگاہ میں سو رہا تھا۔ محل کے ارد گرد بڑا زبردست پہرا تھا، مگر عمرو کو کسی سے اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ غیبی حالت میں محل کے بڑے دروازے سے گزر کر محل کے اندر آ گیا۔ وہ کئی بڑے بڑے کمروں کے دروازوں کے آگے سے گزرا۔ ایک دروازے پر اسے باہر سپاہی تلواریں لیے پہرا دیتے نظر آئے۔ وہ سمجھ گیا یہی بادشاہ کا کمرہ یا خوابگاہ ہے۔ وہ بند دروازے سے گزر کر اندر آ گیا۔ اس کا اندازہ درست تھا، یہ بادشاہ ہی کی خوابگاہ تھی۔ چھت کے ساتھ 4 فانوس لٹک رہے تھے۔ دیوار پر اطلس اور کم خواب کے پردے گرے ہوئے تھے۔ بادشاہ ایک شاندار مسہری والے پلنگ پر گہری نیند سو رہا تھا۔ عمرو عیار نے پلنگ کے پاس جا کر بادشاہ کے کندھے کو ہلایا۔ بادشاہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کون ہے؟ عمرو عیار نے جلدی سے بادشاہ کے منہ پر آہستہ سے ہاتھ رکھ دیا اور کہا، بادشاہ سلامت، میں کوئی ڈاکو نہیں ہوں، میں آپ کا ہمدرد ہوں اور آپ کو ایک بہت بڑے خطرے سے خبردار کرنے آیا ہوں۔ بادشاہ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم مجھے نظر نہیں آ رہے، کون ہو تم؟ یوں سمجھ لیں میں آپ کی ہمدرد روح ہوں جو آسمانوں سے آپ کے دشمنوں کے حملے سے بچانے آئی ہوں۔ بادشاہ نے آہستہ سے پوچھا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ عمرو نے وہ سب کچھ بادشاہ کو بتا دیا جو احرام کے اندر لڑکی مونیکا کی روح نے عمرو کو بتایا تھا۔ بادشاہ بڑے غور سے سنتا رہا۔ جب عمرو نے اپنی بات ختم کی تو بادشاہ بولا، مجھے کاہن اعظم پر پہلے ہی شک تھا، اس کی نیت نیک نہیں ہے۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں اے میرے ہمدرد آسمانی روح کہ تم نے مجھے عین وقت پر خبردار کر کے میری اور میرے بچوں کی زندگی بچا لی۔ عمرو عیار نے کہا، مگر بادشاہ سلامت، کاہن بہت بڑا جادوگر ہے، آپ اس کے حملے سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ بادشاہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، تم آسمانی روح ہو کر ایسی باتیں کرتی ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم نیک آدمی کو دنیا کی کوئی بری طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ تم نے مجھے خبردار کر دیا، اچھا کیا، کم از کم میں اپنا بچاؤ کر سکوں گا، دشمن اب اندھیرے میں مجھ پر وار نہیں کر سکے گا۔ عمرو عیار نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا۔ اسے اپنا ضمیر بڑا ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا۔ کہنے لگا، خدا حافظ اے نیک دل بادشاہ، اور عمرو تیزی سے ہوا میں تیرتا ہوا خوابگاہ کے بند دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد وہ محل سے بھی باہر آ گیا اور زمین سے بلند ہو کر ملک بابلیہ کے شہر بابل کی طرف پرواز کرنے لگا، جہاں اسے کالاخ کا مندر تلاش کر کے اس کے تہہ خانے میں جا کر اپنی زنبیل حاصل کرنی تھی جو خونی اژدہے کے قبضے میں تھی۔ ادھر یاماک بھی آدھے انسان اور آدھے سانپ کے روپ میں پتھر کا مجسمہ بنا بحری جہاز کے ایک کیبن میں پڑا تھا اور بادبانی جہاز سمندر کی موجوں کو چیرتا سفر کر رہا تھا۔ یاماک ایک بے بس اور مجبور انسان کی طرح پتھر بنا بیٹھا تھا۔ وہ سوچ سکتا تھا، دیکھ سکتا تھا، مگر زبان سے کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور اسے بحری جہاز میں ڈال کر کہاں لیے جا رہے ہیں۔ جہاز کو سمندر میں سفر کرتے 3 دن ہو گئے تھے۔ چوتھے روز شام کے وقت سمندر میں زبردست طوفان آ گیا۔ ساری رات تیز طوفانی ہوائیں چلتی رہیں۔ جہاز کھلونے کی طرح ڈولنے لگا۔ رات کے پچھلے پہر طوفان میں تیزی آ گئی۔
अचानक एक पहाड़ जितनी समंदरी मौज जहाज से टकराई और जहाज 2 टुकड़े हो गया। मल्लाहों ने समंदर में छलांगे लगा दी। यामाक जिस कैबिन में था, इसकी लकड़ी की दीवारें टूटकर बिखर गईं और यामाक को लकड़ी के जिस सतून के साथ बांधा हुआ था वो भी उखड़ गया। यामाक चूंकि पत्थर का मुजस्मा बना हुआ था, इसे सतून के साथ इसलिए बांधा गया था कि जहाज के डोलने पर वो गिरकर टूट ना जाए। लकड़ी का सतून समंदर में तैरने लगा। बड़ी बड़ी मौजें इसे आन की आन में डूबते जहाज से कई मील दूर उठाकर ले गई। यामाक देख रहा था कि जहाज डूब गया है और वह समंदर की तूफानी मौजों में बहे चला जा रहा है। समंदर की मौजें कभी इसे उठाती और कभी नीचे गिरा देती। वो सोच रहा था, मेरी किस्मत भी अजीब है, कहाँ से किस हालत में चला था और कहाँ किस हालत में आ गया हूँ। जिस वक्त जहाज तूफानी मौजों में तबाह होकर डूबा, इस वक्त रात का पिछला पहर था। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थी, बारिश भी हो रही थी। समंदर में हर तरफ तारीकी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता रात का अंधेरा कम होने लगा और बादलों के पीछे से दिन की धुंधली रोशनी जाहिर होने लगी। यामाक लकड़ी के सतून के साथ बंधा लहरों पर बहा जा रहा था। अगर वो लकड़ी के सतून के साथ ना बंधा हुआ होता तो अब तक डूबकर समंदर की तह में चला गया होता। इसने सामने देखा, दाएं बाएं देखा, समंदर ही समंदर था। बारिश बड़ी तेज हो रही थी। सारा दिन यामाक समंदरी मौजों के साथ बहता रहा। जब दिन की रोशनी कम होने लगी और शाम का हल्का हल्का अंधेरा बढ़ने लगा तो यामाक ने दूर समंदर में पहाड़ों को देखा जो पानी में से उभरे हुए थे। यामाक ने खुदा का शुक्र अदा किया कि कोई जजीरा नजर आया। कम से कम इसे समंदर से तो निजात मिलेगी। समंदर की लहरें इसे बड़ी तेजी से किनारे की तरफ लिए जा रही थी। आखिर लहरों ने इसे उठाकर किनारे की रेत पर फेंक दिया। यामाक सतून के साथ बंधा रेत पर सीधा पड़ा था। वो जरा सी हरकत भी नहीं कर सकता था। इसका जिस्म पत्थर की तरह हो गया था। इसकी आंखें आसमान को तक रही थी जहां बादल अभी तक छाए हुए थे। बारिश रुक गई थी। वो किसी जजीरे पर पहुंच गया था। इसकी आंखें सांप की आंखें होने की वजह से खुली हुई थी। सांप की पलकें नहीं होती, इसलिए इसकी आंखें सोते वक्त भी खुली रहती हैं। यामाक अपनी आंखों की पुतलियां घुमा सकता था। इसने लेटे लेटे पुतलियां नीचे करके देखा। इसे दूर दरख्तों की कितार दिखाई दी। वहाँ कोई इंसान नहीं था। यामाक सोचने लगा, खुदा जाने अब वो वहाँ कब तक पड़ा रहेगा। यामाक सारा दिन और सारी रात सतून के साथ बंधा समंदर के किनारे रेत पर पड़ा रहा। दूसरे दिन जब सूरज निकला और जजीरे पर रोशनी फैली तो एक जहाज किनारे पर आकर लगा। ये यूनानी बहरी डाकुओं का जहाज था जो जजीरे पर ताज़ा पानी हासिल करने के लिए आया था। चूंकि समंदर का पानी कड़वा होता है और पीने के काबिल नहीं होता, बहरी डाकू इन जजीरों पर आकर चश्मों का पानी बड़े बड़े ड्रमों में भरकर ले जाते हैं। बहरी डाकुओं का कप्तान भी डाकुओं के साथ जजीरे पर उतरा था। कप्तान की निगाह सतून के साथ बंधे हुए यामाक के मुजस्मे पर पड़ी तो वो वहीं रुक गया। एक डाकू ने कहा, कप्तान, ये जरूर कोई जादू का बुत है, इसको हाथ ना लगाना। कप्तान ने खंजर निकालकर यामाक की रस्सी काटी और इसे जमीन पर बिठा दिया। खुश होकर कहने लगा, तुम अहमक हो। ये अजीबो गरीब मुजस्मा है जिसका गर्दन तक धड़ इंसान का है और सर सांप का है। मैं इसे यरूशलेम शहर में ले जाकर बेचूंगा। इसके इवज भारी रकम हासिल करूंगा। बहरी डाकुओं के कप्तान ने यामाक के मुजस्मे को उठवाकर जहाज में रखवा लिया। जजीरे से मीठा पानी लेकर बहरी डाकुओं का जहाज बहिरा रोम की तरफ चल पड़ा। 7 दिन के सफर के बाद जहाज तायर की बंदरगाह से काफी दूर समंदर में आकर रुक गया। कप्तान ने अपने खास आदमी से कहा, इस मुजस्मे को लेकर मेरे साथ आओ। दोनों ने सौदागरों का भेष बदला। यामाक का मुजस्मा एक कश्ती में उतारा और कश्ती चलाते तायर की बंदरगाह पर आ गए। यहाँ एक बहुत बड़ी मंडी थी जहाँ दुनिया जहाँ की नादिर चीजें फरोख्त होती थी। दुनिया के कोने कोने से सौदागर आते थे और यहाँ से अपने पसंद की चीजें खरीद कर ले जाते थे। बहरी डाकू और इसके साथी कप्तान ने यामाक का मुजस्मा मंडी में एक जगह रख दिया। लोग मुजस्मे के गिर्द जमा हो गए। किसी ने आज तक ऐसा बुत नहीं देखा था जिसका सर सांप का और धड़ इंसान का हो। इतने में लोगों में एक सौदागर आगे बढ़ा। इसने गौर से यामाक के मुजस्मे को देखा और बहरी डाकुओं के कप्तान से पूछा, इसके कितने दाम हैं? कप्तान ने कहा, 1000 दिरहम लूंगा। सौदागर ने इसी वक्त 1000 दिरहम अदा किए। यामाक के मुजस्मे को घोड़े पर रखवाकर दूसरे घोड़े पर खुद सवार हुआ और शहर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में इसको एक काफिला यरूशलेम जाता मिला। वो इस काफिले में शामिल हो गया। यह आदमी यरूशलेम का बड़ा अमीर ताजिर था। इसे दुनिया की अजीबोगरीब कीमती चीजें जमा करने का शौक था। इसने अपने आलीशान मकान में एक अजायब घर बना रखा था। इस ताजिर का नाम अल्फांसो था। अल्फांसो ने यरूशलेम अपने मकान पर पहुंचकर यामाक का मुजस्मा अपने घर के अजायब घर में सजा दिया। यामाक को अजायब घर में पड़े 3 दिन गुजर गए थे कि एक दिन अजायब घर में एक औरत दाखिल हुई। इसने यामाक के मुजस्मे को देखा तो वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। यामाक ये करता था, जब लोग इसको देखने के लिए इसके सामने खड़े होते थे तो वो अपनी आंखों की पुतलियों को इधर उधर घुमाना बंद कर देता था ताकि किसी पर ये जाहिर ना हो कि वो अंदर से जिंदा है।
یہ عورت بھی جب یاماگ کو دیکھنے لگی تو یاماگ نے اپنی آنکھوں کی پتلیاں بالکل بے حرکت کر لی جیسے پتھر کی ہوں۔ وہ عورت یاماگ کے بالکل قریب آ گئی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیمی آواز سے بولی، میں جانتی ہوں تم اصل میں سانپ ہو، تمہیں جادو کے زور سے آدھا انسان سانپ بنا دیا گیا ہے، فکر نہ کرو، میں آدھی رات کو آؤں گی اور تمہیں یہاں سے لے جاؤں گی۔ جب اس عورت پر یاماگ کا بھید کھل گیا تو یاماگ نے اپنی آنکھوں کی پتلیوں کو ادھر ادھر پھیرا۔ وہ بول تو نہیں سکتا تھا مگر پتلیوں کو پھیر کر اس نے عورت کو یہ احساس دیا کہ میں نے تمہاری بات سن لی ہے اور میں آدھی رات کو تمہارا انتظار کروں گا۔ عورت چلی گئی۔ یاماگ کو اگرچہ اس عورت کی آنکھوں میں ایک عجیب پراسرار سی چمک دکھائی دی تھی مگر وہ اتنی ہی بات پر خوش تھا کہ کم از کم اسے پتھر کے مجسمے کی مصیبت سے تو نجات ملے گی۔ یہ عورت کوئی طلسم جانتی ہے اور اسے ضرور پھر سے سانپ کی حالت میں زندہ کر دے گی۔ اگر یاماگ کے ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہوتے اور اس کی زبان بھی ہل سکتی تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے تالو میں چھپے ہوئے منکے کو زبان سے حرکت دے کر غائب ہونے کی کوشش کر سکتا تھا۔ اس نے مجسمہ بنے بنے کئی بار منکے کا خیال کر کے غائب ہونے کی کوشش کی تھی مگر کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ اب امید پیدا ہو گئی تھی کہ جب یہ عورت اسے اپنے ساتھ لے جا کر سانپ کی شکل میں زندہ کر لے گی تو وہ پھنکار مار کر غائب ہو جائے گا۔ پتھر ہو جانے کی وجہ سے وہ پھنکار بھی نہیں مار سکتا تھا۔ رات ہو گئی اور عجائب گھر کے دروازے بند کر دیے گئے، ملازم بھی چلے گئے، صرف بڑے کمرے میں 2 مشعلیں روشن تھی۔ یاماگ بے چینی سے عورت کا انتظار کر رہا تھا۔ کافی دیر گزر گئی اور وہ عورت نہ آئی تو یاماگ نے یہی نتیجہ نکالا کہ عورت نے اس کے ساتھ مذاق کیا تھا۔ اتنے میں یاماگ کو کسی کی قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہی عورت اس کے سامنے آ گئی۔ اس نے کہا، میں تمہیں لینے آ گئی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی پراسرار عورت نے منہ میں کوئی طلسمی منتر پڑھ کر یاماگ پر پھونکا۔ یاماگ بالکل چھوٹا، کسی کھلونے جتنا ہو گیا۔ عورت نے یاماگ کو اٹھا کر اپنے لمبے کرتے کی جیب میں ڈالا اور بند دروازے کی طرف چل پڑی۔ وہ بند دروازے میں سے بڑی آسانی سے نکل گئی۔ باہر ہلکی پھلکی چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ باہر آتے ہی عورت گھوڑے پر بیٹھ گئی، گھوڑے کو زور سے چابک ماری اور گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ وہ کافی دیر تک صحرائی راستوں میں سفر کرتا رہا۔ پھر دور سے کسی شہر کی 4 دیواری کے اوپر جلتی مشعلیں روشن نظر آئیں۔ یہ مشعلیں پرانے زمانے میں شہر کی فصیل کے اوپر رات بھر روشن رہا کرتی تھی۔ یہاں عورت نے گھوڑے کا رخ ریت کے ٹیلوں کی طرف پھیر دیا۔ شہر کی 4 دیواری سے دور ریت کے ٹیلوں میں ایک چھوٹا سا نخلستان آ گیا جس کے اندر درختوں میں ایک کچا مکان تھا۔ عورت گھوڑے سے نکل کر مکان کے اندر آ گئی۔ اس نے مشعل روشن کی اور یاماگ کے چھوٹے سے کھلونے جتنے مجسمے کو جیب سے نکال کر ایک میز پر رکھ دیا۔ تب یاماگ نے دیکھا وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں ہے جس کی کچی دیواروں پر مختلف جانوروں کی شکلیں بنی ہوئی ہیں۔ کونے میں چولہے پر ایک بڑی سی کڑاہی رکھی ہے جو دھوئیں سے کالی ہو گئی تھی۔ پراسرار عورت نے ایک اور منتر پڑھ کر یاماگ پر پھونکا۔ یاماگ پھر سے ایک بڑا مجسمہ بن گیا۔ عورت نے اپنے بال کھول کر سر کو جھٹکا تو اس کے بال کندھوں پر بکھر گئے۔ یاماگ بڑے غور سے پراسرار عورت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں اب طرح طرح کے خیال آنے لگے تھے۔ اسے کچھ اس عورت سے ڈر بھی لگنے لگا تھا۔ خدا جانے یہ عورت اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ یاماگ کو وہ عورت کوئی خطرناک جادوگرنی لگ رہی تھی۔ پراسرار عورت نے ایسا کیا کہ چولہے کے پاس گئی، وہاں چولہے سے تھوڑی سی راکھ اٹھا کر لائی۔ یاماگ کے سامنے کھڑے ہو کر منہ میں کوئی طلسمی منتر پڑھا اور یاماگ کے منہ پر راکھ پھینک دی۔ راکھ یاماگ کے چہرے پر لگی تو اس کا اوپر والا سانپ کا دھڑ زندہ ہو گیا۔ اب یاماگ اپنی سانپ والی گردن ہلا سکتا تھا، وہ زبان بھی ہلا سکتا تھا مگر نہ پھنکار مار سکتا تھا نہ کچھ بول سکتا تھا، کیونکہ یاماگ نے زندہ ہوتے ہی پھنکار مار کر غائب ہو جانے کی کوشش کی تھی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ پراسرار عورت نے یاماگ کے منہ کو کھول دیا، اس کے منہ کے اندر ہاتھ ڈالا۔ جب عورت کی انگلیاں یاماگ سانپ کے تالو میں کوئی چیز ٹٹولنے لگی تو یاماگ سخت گھبرایا۔ وہ سمجھ گیا تھا یہ عورت اس کے منکے کی تلاش میں ہے۔ یاماگ نے اپنے جسم کا پورا زور لگا کر پھنکار مارنے کی کوشش کی تاکہ غائب ہو جائے اور اپنا منکا عورت کے ہاتھ لگنے سے بچا لے مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ اس کے منہ سے پھنکار نہ نکل سکی اور پھنکار مارے بغیر یاماگ غائب نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کوئی دوسرا روپ بھی اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ پراسرار عورت کی انگلیاں یاماگ کے تالو کے ساتھ لگی ہتھیلی میں پہنچ گئی۔ عورت نے یاماگ کا منکا اس کے منہ سے نکال لیا۔ وہ منکے کو بڑی غور سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے خوش ہو کر ایک کہکہا لگایا اور بولی، کوکاف کے سردار سانپ یاماگ، اب تم میرے غلام ہو۔ میں تمہیں جو کہوں گی تمہیں وہی کرنا ہوگا، تم میرا ہر حکم بجا لاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی پراسرار عورت نے ایک اور منتر پڑھ کر یاماگ پر پھونک دیا۔ اس منتر کا یہ اثر ہوا کہ یاماگ سانپ کی شکل میں سامنے آ گیا مگر یاماگ کا ذہن بدل چکا تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا وہ پراسرار عورت کا غلام ہے اور اس عورت کا ہر حکم ماننا اور اس پر عمل کرنا اس کا فرض ہے۔ منکا منہ سے نکل جانے کی وجہ سے یاماگ کی ساری طلسمی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ یاماگ کے ذہن پر بھی پراسرار عورت نے قبضہ کر لیا تھا جس کی وجہ سے یاماگ کے دل میں وہاں سے بھاگ جانے کا خیال بھی نہیں آ رہا تھا۔ یاماگ یہی سمجھ رہا تھا وہ ہمیشہ سے اس عورت کا غلام ہے اور اس کے حکم پر عمل کرتا رہا ہے۔
یماک کے ذہن سے نستور زکوٹا اور عمرو عیار کا خیال بھی نکل گیا تھا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ گزارے ہوئے دن بھی یماک کو یاد نہیں آ رہے تھے۔ پراسرار عورت نے یماک کی یادداشت پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ یماک ایک سانپ کی شکل میں پراسرار عورت کا غلام بنا کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ عورت نے یماک کے منکے کو ایک جگہ چھپا لیا اور پھر یماک کی طرف دیکھ کر کہا، یماک تم اب میرے غلام ہو، بولو جو میں کہوں گی وہ کرو گے؟ یماک نے کہا، جو تم کہو گی میں وہی کروں گا۔ یماک نے محسوس کیا کہ اس کی انسانی آواز بڑی کمزور اور دھیمی ہو گئی تھی۔ عورت نے کہا، میں تمہیں ایک لڑکے کی شکل دکھاتی ہوں، ابھی رات کا اندھیرا ہے، تم اس گھر میں جاؤ گے جہاں وہ لڑکا رہتا ہے۔ اس کے بعد پراسرار عورت نے ایک چھوٹی سی تختی تھیلے میں سے نکال کر یماک کی آنکھوں کے سامنے کر دی۔ یہ شکل یماک کے ذہن میں نقش ہو گئی۔ تب عورت نے تھیلے میں سے ایک رومال نکالا اور یماک کے منہ کے پاس لے جا کر کہا، یہ رومال اسی لڑکے کا ہے، اس کو سونکھو۔ اس رومال میں لڑکے کے جسم کی بو رچی ہوئی ہے۔ یماک نے عورت سے پوچھا، مجھے اس لڑکے کے گھر جا کر کیا کرنا ہوگا؟ پراسرار عورت نے بڑا مکروہ کہا لگایا اور بالوں کو زور سے جھٹکا اور بولی، یہ میرے دشمن کا بیٹا ہے، تمہیں اس کے گھر جا کر اس لڑکے کو ڈس کر ہلاک کر دینا ہوگا۔ جاؤ، رات کے اندھیرے میں اس لڑکے کے گھر جاؤ اور اسے ڈس کر اپنا سارا زہر اس کے جسم میں داخل کر کے اسے ہلاک کر دو اور مجھے واپس آ کر اطلاع دو۔ لڑکے کے جسم کی بو تمہیں خود بخود گھر کا راستہ دکھا دے گی۔ ایک بات یاد رکھنا، تم میرے غلام ہو، تمہارا منکا میرے پاس ہے، تم ادھر ادھر کہیں بھی نہیں جا سکتے، جاؤ اور میرا حکم بجا لاؤ۔ یماک صاحب نے ایک غلام کی طرح سر جھکایا اور کوٹھڑی سے باہر نکل کر چاندنی رات میں صحرا میں اس طرف رینگنے لگا جدھر سے لڑکے کی بو آ رہی تھی۔ یماک صاحب کی رفتار اپنے آپ بڑی تیز ہو گئی تھی۔ وہ بڑی تیزی سے صحرائی ریت پر رینگتا ہوا آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک مکان کی چار دیواری نظر آئی جس کے اوپر کھجوروں کے درخت جھکے ہوئے تھے۔ لڑکے کی بو اسی چار دیواری سے آ رہی تھی۔ یماک رینگتا ہوا چار دیواری کے اندر چلا گیا۔ اندر ایک چھوٹا سا باغ تھا جس کے درمیان ایک بڑا خوبصورت فوارہ لگا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے ایک عالیشان مکان تھا جس کے بند دروازے کے قریب مشعل روشن تھی اور ایک سپاہی تلوار لیے پہرا دے رہا تھا۔ یماک صاحب نے مکان کا ایک چکر لگایا۔ ایک جگہ لڑکے کی بو بڑی تیز تھی۔ یماک وہیں رک گیا اور گردن اٹھا کر اوپر دیکھنے لگا۔ بو اوپر والے کمرے سے آ رہی تھی۔ یماک دیوار پر رینگتے ہوئے دوسری منزل کی طرف کھڑکی تک آیا مگر کھڑکی بند تھی، اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ لڑکے کی بو اسی کمرے میں سے آ رہی تھی۔ یماک صاحب نے دیکھا دیوار میں ایک جگہ نالی کا سوراخ تھا۔ یماک صاحب جلدی سے نالی میں گھس گیا۔ جب وہ نالی سے باہر نکلا اس نے دیکھا وہ ایک بڑے عالیشان سجے سجائے کمرے میں ہے۔ دیواروں پر سنگ مرمر کے مجسمے لگے ہیں۔ سنگ مرمر کی میز پر گلدان میں پھول سجے ہوئے ہیں، پردے لٹک رہے ہیں۔ درمیان میں ایک چھوٹا سا بڑا قیمتی پلنگ بچھا ہوا ہے جس پر کوئی ریشمی چادر لیے گہری نیند سو رہا ہے۔ یماک کو لڑکے کی بو اسی چادر کے اندر سے آ رہی تھی۔ یماک فرش کے قالین پر آہستہ آہستہ رینگتا ہوا پلنگ تک آ گیا، پھر پلنگ سے نیچے لٹکی ہوئی چادر کے پلو سے چمٹ کر پلنگ پر چڑھ گیا۔ دیوار پر شیشے کا چھوٹا سا فانوس روشن تھا۔ اس کی روشنی میں ایسا منظر دیکھا جس کو یماک دیکھتا ہی رہ گیا۔ پلنگ پر ایک بڑا ہی معصوم صورت بھولا بھالا لڑکا سو رہا تھا۔ اس کی عمر 10-12 سال تھی۔ چہرے پر بچپن کا نور تھا۔ وہ سوتے میں تھوڑا تھوڑا مسکرا رہا تھا جیسے خواب میں پرستان کی پریوں سے باتیں کر رہا ہو۔ یماک سانپ نے لڑکے کی گردن پر ڈسنا تھا کیونکہ گردن پر ڈسنے سے سانپ کا زہر بڑی تیزی سے انسان کے دماغ کی رگوں میں پہنچ کر اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ یماک چادر کی سلوٹوں میں سے رینگتا ہوا لڑکے کی گردن کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے اپنا پھن پھیلایا اور لڑکے کی گردن پر ڈسنے ہی والا تھا کہ اچانک جیسے کسی نے اس کی گردن کو ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے کر دیا۔ یماک نے گردن گھما کر دیکھا۔ اس کے سامنے احرام کی 5 بہنوں والی قبر کی سب سے چھوٹی قبر والی بہن مونیکا کھڑی تھی۔ وہ یماک کو گھورتے ہوئے بولی، یماک کیا کر رہے ہو؟ تم کوکاف کے سردار سانپ ہو اور کوکاف کے سانپ ظالم نہیں ہوتے، وہ کبھی کسی معصوم کی جان نہیں لیتے۔ احرام کی قبر والی لڑکی مونیکا کی شکل دیکھ کر اور اس کی آواز سن کر یماک کا ذہن ایک دم اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ اس نے مونیکا سے کہا، مونیکا میرا منکا اس ظالم عورت کے پاس ہے، اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا ہے، میں اسی کے حکم سے اس لڑکے کو ہلاک کرنے آیا تھا۔ مونیکا کی شکل کبھی پیچھے ہٹ کر دھندلی ہو جاتی اور کبھی آگے آ کر صاف ہو جاتی۔ مونیکا کی آواز آئی، یماک میں بڑی مشکل سے اپنے احرام سے نکل کر تمہارے پاس آئی ہوں تاکہ تمہیں یہ ظلم کرنے سے بچا لوں۔ یماک نے کہا، مونیکا اس عورت سے منکا واپس لینے میں میری مدد کرو۔ مونیکا کی شکل دھندلی ہونے لگی۔ اس کی دھیمی آواز سنائی دی، یماک میں مجبور ہوں، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ خدا کو یاد کرو، خدا سے مدد مانگو، وہی تمہاری مدد کرے گا۔ اپنے دل میں نیکی کے خیال کو پختہ کرو، برائی کے خیال کو اپنے اوپر قبضہ نہ کرنے دو، خدا ضرور تمہاری مدد کرے گا، کیونکہ جو اپنی مدد کرتا ہے خدا بھی اسی کی مدد کرتا ہے۔ یماک سام بے بسی کی حالت میں مونیکا کی شکل کو دیکھ رہا تھا جس کی شکل دھندلی ہوتے ہوتے غائب ہو گئی۔ یماک نے اسے آواز دی مگر مونیکا کا کوئی جواب نہ آیا۔
یاماگ نے اپنے دماغ کی حالت پر غور کیا۔ اس کے ذہن پر ایک بار پھر پراسرار عورت کے طلسم کا اثر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ دوبارہ لڑکے کو ڈسنے کے لیے اس کی گردن کی طرف بڑھا۔ لڑکے کی گردن کے ساتھ اپنا منہ لگایا ہی تھا کہ ایک دم یاماگ کو نیکی کے خیال نے پیچھے کر دیا۔ یاماگ نے نیکی کے اس خیال کو جانے نہ دیا۔ وہ اس خیال کو اپنے دماغ میں بٹھا لینا چاہتا تھا۔ جب آدمی برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو خدا کے حکم سے نیکی کی طاقتیں بھی اس کی طرف 2 قدم بڑھا دیتی ہیں۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے سنتے رہیے اینک والا جن سٹوریز چینل پر۔